O te whatalo whatu le nei tai au fau tātou tino, whamanol whanau manuia, tai au le nei o le asong fua o le aso taulus fulu yuni lua afe luas fulu mali lima, a matalia le tautua le sifonga le namua. Ai alo mai lo le tātou sānu ngā noto le tai au nei o le ate ia le fionga le whaipule, wa ueli tui tolo waa, a whiangainga o e kālesia kātoliko, sangato Petelo mo Paulo Strathmore, sangata ana Newtown, ma sangato Pio se fulu I titahi pei. Iu si mai loa le whaafonga. I le suafa mamalo Yesu Keriso le au le kalesia o te wala au whaalono tua I o tau finangalo mo tātou lotu. Le se o tātou awai whātasi I le nei tapu inga. O le a tātou tapu I atu I le atua. I le suafa o le tama o le alo ma le anganga pa ia. Amene. Lo wanganga e whamanu atu I le li. O mea umafoi o te tonu I a te au. Ia whamanu I lona suafa pa ia. Lo wanganga e whamanu atu I le li. Au a foi nei ngalo se mea tasi o ana mea alofa. Tātou te talo mo le anganga pa ia. Anganga pa ia e. A whio mai e whātumu loto au auna matutu I le afi o lo alofa. Au ina atu lo anganga. E te whaola ina I la tau ma whawhawina mea uma I le lalolangi. Le atua e nai au ina loto au na le mana o lo nganga pa ia. O se ia lofa mai a te I mātou na si o mātou maua le poto mai le nālanga nganga. Ma le fia fia I lana soso ni mai. Pa ia mo lawa fio le nei tapua inga. Ma ia I watu lava mea umai le vi inga o lo lava swafa. O Yesu whaola wa mātou wole matatalo atuai. Amene. Tātou pepese ma vivi I le vinga o le atua. Saunia ele au fai pese o le kālesia kātoliko Sāmoa sangato Petelo mo Paulo Strathmore. O le whaita wina o tusi pa ia. Tusi filifilia mo se fe au whale anganga mo I tātou I le nei fo a matanga o le nei as fau. Whaunga ina pēr le whātulangana le tusi whaita uaso le kālesia kātoliko Sāmoa ma le kālesia o au I le nanolangi. Mo le nei
va yaso. O le tala le leia lo tātou wali e pia ona whamawina e le evangalia a mātaio. O lona mata upu valu. O te whaitau mai le foi upu e se fulu ma le valu. Se ia whangata mai le foi upu e lua se fulu ma le lua. O le matua o le whaitaunga e pia ona mai le tusi whaitau aso. Muli muli mai i a tea. Muli muli mai i a tea. Whafonga mai a whionga pa ia lo tātou wali. Ua sila fia Iesu le motu o tangata e toa tele. Ua vanga vangai mai ia te ia. Ona whetalai atu ai le o ia. Ia watu ia i le tasi tu. Ona saua i le o le tasi tusi upu ua whapea mai ia te ia. Le awa oe. O te muri muri atu ia te oi mea uma i te mali watu iai. Ona whetalai atu ai le o Iesu ia te ia. E whailua o alope. E whai foi mea e mo ai manu whele lei. Au le atali o le tangata. E le aise mea e mo ai o ia. O whai mai fo ia te ia o le tasi o na so. Le ali ie. Tu mai ia te au sei o mawa i alu e tanu i lo tama. Au a whetala i atu Iesu ia te ia. Muli muli mai ia te a. Ai tu pe ia ie uoti. E tanu i o lato tangata oti. Whamanuia mai lea tua le tātou whaitau, ma le whalongo i lana lama whionga pa ia, ma ia tu mau atu ia te ia lona lava vi inga nei se ia o i le whamavau. O sina tō mana tunga pu upu whale anganga, ta tala i fo i whi au matiute, a matanga o le nei wa yaso, ia maise o le nei to yaso, o le nei fo i maa sina lona ono le tausanga. Au manatu, o le tau o le fia avea ma se muli muli ia Iesu. O le tau o le fia avea ma se muli muli ia Iesu. O le tau o le fia avea ma se muli muli ia Iesu. E le tau ngō fie. A o le mea mauti noa le fai ngō fie foi. Wa o le wo wha manino mai ia Iesu. O le avea ma se o fia muli muli, ma avea ma ona so. E matua mana o mia se tau tinonga wha maoni. Ai meise, o le ofo ina atu atoa leo le ola mo Iesu. Fai mai le tusi upu ia Iesu. Le awa oe. Se u te fia muli atu ia te oe mea umalama i te mali watu iai. Ai ua whaate ia le tusi upu. Ina ua whafola atu ia Iesu lana nama tau. E whailua o alope. E whaifo i mea i momo iai manu fele lei. A o le atali o le tangata i le aise mea i moe ai o ia. O le manu po le, me ola leo le alope se tu lou le au whafonga. Paula walana mea e whai, o le whaapupu o le whanua. Eli le whanua. E fia tele eli lua, ma whaapupu le whanua. E oso atu i le mea, eli, ma whaape nā i lava. E umane le aso, ua matua pupu ma whaatama ia le whanua. I whainga le alope. Toa tele tangata muli muli e a mio whape le alope. E le sāwa wali sao matau ina muli muli. Ai nā ona whaapu upu le awala ma le awale, lau ele ele. E le tau ina muli muli le avea masoo. O le avea masoo. E la po atu ilo nā ona muli muli. A waile ngata ina whaasino ina muli muli ma whaalolo ile matai. Ai whaatatau fo ili whape o Iesu ile amio. Ia whapei fo yo Iesu le ngangana, ma ia whapei fo yo Iesu i ngā duenga. E ala iona tā ua tele, ina sila fia mai loa ele ua fia muli muli. Po ai lea o le a muli muli atu iai. Ai pese a fo i wha moe o lo muli muli. A wa fo ini fe au, e ngā luea ina ai lo fia muli muli e whai maso o le li. Le au soe, o le muli muli ia Iesu e le na ona talitonu. A o le savali fo i ala matulanga a o Iesu. O le avea maso moni ua fia muli muli i le ali. E au fia ile ilo aina. Ma le talia ina fo i o tau. E o mai e ao o na e muli muli e tuai i le ali. E le o whaale au ngā ina Iesu o tātou so o tanga. Ma tātou pe le ma e ma mae. Ma tua ma ainga. E peo na fesili le tasi o na so. Ina se i alu e mua i tanu mua ilo na tama uoti. E le ai. O le whama mafa Iesu i le tūlea. O loo mana o mia se tau tinonga whama aoni.
Ma o i tū tā ua ia. O le tau tinonga wha maoni, ma le ofo ina atu a toa o le ola. O le wha ma mafa lea Yesu, o lo mo mia lau wha maoni, e le malu e lue ngō fie. O le avea ma se muli muli i le alii, le au soe, e matua mana o mia i le wha mua mua o le wala au mai o le alii, ai le o mea o le isi, o mea o le lanolangi. I o e le au soe i le neita e au, o le o langa o le ua muli muli ma ua fia avea ma so o Yesu, e matua mana o mia le ofo ina atu o i tātou, ma o tātou wola mo i o le upu moni, e le whai ngō fie pe tau ngō fie lo tātou fia muli muli. Pe tai, e matua mata ngō fie lo na taunu unga, a wā o le taunu unga, o le maua leo le file mu moni o tātou loto, e peio na ia ofo ina mailo na file mu moni mo i tātou. Ai maise o le ola e whāwa vau, ma le ola atali, mana tua le au soe, o le taimilawa tātou te muli muli ai ma wha maoni a Yesu, e te le o toe sa vali na oe, a wā o ia ua whetalai mai, o te le tu una langa o tau e peio e ua mātua o. Tau lamana tātou tū maulo na alofa tū noa, lau whafo ngai le nei tae au, au tātou walau suatu i whi au marawa singa uma o le nei aso. Tāpua inga malua na i o tātou mātua mātutua, i maota malawa, le whanua no ngā manua lau wātou tō le tala le lei i lea whalisa ma lea whalisa, i lea whata ma lea whata, o le lui tau mo i tātou uma i le nei tae au. Ma le whi au o le tala le lei, ina i a tātou wola i lea lofa, ma se tau tinonga wha maoni moni a Yesu, ma i a tātou manatua, o lo tātou a vea ma se fia muli muli le li, wa le o se suafa po ni whaala ninga, a o le o langa e te tau na tātou wola i mo ia. Pea tātou whaia o ia mea, o na tātou maua ina lea o le tau, o le fia a vea ma se muli muli moni a Yesu. Ia manuia o nao ke riso. Amene. O le a tātou whai u le talo. Whaftai tele ta mai, a wawa e whina ngalo, e whawhangu mai i mātou i le nei tai au fō, ma au mailo mātou mālosi ma le ola, ai maise o manuia, e whaafa wau wailo mātou wola wala wina, e ala iau whi au mau ngā luenga, o tiu te mawhaiva we te tofi, ma wala wina i mātou. Whaftai tele yo manuia, i le tino, o le anganga ato fō i mane mawhau. Whaftai mo ngā luenga lo wanganga, o lo tau musu mai pēr ia te i mātou i mea lele umai au na mātou whaia. Ma tau to oluaina i mātou e maise o itu aso, e ngase eilo mātou ngola whale anganga. Whaftai lau tuspa ia ua e wheta laifo i o mātou loto i le nei tae au. Le li ie, i alu ma le mana le whi au le tala le lei. Ma ia vea lava ua fionga soi fua, e whai ma sulu i o mātou vae ma malama lama i o mātou wala. Sido le mātou whaftai o no Yesu whaola ma ngā ruenga o le lawe ina. Na i o sia o no i mātou ma no mātou whaola tanga. Wa le ngata mo i mātou leo whātua tua. A o lau whanau ato o ma lawa i le lalolangi. Mātou tatalo o mātou o whanau e se maanga sala i o luma. Le whasi fonga i le neita e awa lo watunu. Wha mole mole ta mau i maa ngalo i mātou. I le toto le salo Yesu lo mātou wali i malo mātou whaola. Tu ina atua mātou whi au mga luenga ma tiu teo le nei aso. I leo lufafo ma leo lufale o lau whanau, pui pui ma leo leo ia te mātou. Whamanuia ngā luenga le siu fonga le lau mua ma la nau au nanga. Ia vea lawa le nei au nanga malai. Pua ina atuai le au le tala le lei ma lo fina ngalo. Mo lau whanau whatua tua umalawa ma leo whafonga. Whamanuia na i o mātou mātua ma matua tausi. Titono maota malawa. O e o ngase i titono ainga. Fale mai ma no whanga o tausia ilo lātou soifua mātutua. Pa i atu iai lau whamano longa. O e fo i au fitia i whano noanga o na o lau wala au iei pe le ma mamae ma i le nei ola. I le ola i le ngatalama ma puatu o lātou wanganga i lau a fio. A whamai senga ma whamafana whananga. Mo whanau o mātua mainga o tuua. O nisia o a mātou tatalo. Whatase ma le telo tatalo lilo i o mātou loto uma. O foi natu ina ia whaia pelo fina ngalo i le lalolangi. Wala wana mātou whata wanau. Ma ia tu mauma ia i o mātou lunga umalama. Ma lunga o tangata pua ngā tia i le lalolangi. Le manuia ma le file e mua oe le atua le tamā. Le alofa sirisiri ese o Yesu ke riso lo wano. O le mawhatanga ma lo wanganga sā. O nei māsa uma i le whaavavau.
whawhau lava i le suafa o le tamā o le alo ma le anganga pa ia. Amene. Na ua whafonga le tunu le tātou sauninga loto le tau nei na teita ia e le fionga le whaipule wa weli tu tulwaa whawhengainga a e kālesia kātoliko sangato pe telo mo Paulo i Strathmore sangata ana i Newtown ma sangato pio se fulu i titahi pei e muli atu le nganga le whawhtai tele lava mano lava mo le tāpenanga le leitai au i anga le leile tua ma whamanui atu i amanuia foi fuafuanga ma lava singa le nei aso whawhtai tele se fulu ma le 5 minute ua te ai nei le fitu, afal fitu le tātou programme o le ata o le tai au. Ia e usi maia le whafonga le viinga o le tua. Ia mai le e kālesia kātoiko vaiusu. Ia ona whangasolo i leo nisi o pesenga whaleanga lu. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Usi lau mai moa, ma lau sila i le whaafita uli whaato a tau a mata i upolu, au te le iloa po le ale sawa i Amerika Sāmoa.
ka. Ole ngai wa ko le masingo e oba. Anga le lima ka la lo ko. Ya kopo. A owi lo le mele ke ova. O ke ova yongu. O le toe whaia fo ia Sāmoa I sifo le vaenga lea sa whai mua mua. A o lea e whaia kue Amerika Sāmoa. Whaftai tele. O le au malanga, isi au malanga lai o mai uporo. Ko aho o mai ale o isi ingei. A o le malanga whalakai. Wa expire umukus flogak. I le o mai so. Ai, o le mako pesere. Whafkaya kua ina mea le ke whaia lava I kausanga uma. No!
tanti tala hia. Instead of fifi falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. O le tatu porkalame le ata o le taiao le neu tatu toe wheiloai ia whamanod whanau manuia le taiao le asong fua o le aso muli o le masina o Uni Lua Wheluas Fulu ma le lima o le amatanga fo le tuanga le whanau mo le nei kuata whale awa onga wa mai atu i le taiao e o fua lofa atu le porkalame whamanuia atu le amatanga o le neos fau tā lofa lava tai le lofa malanga leo le tua u tai mailo so i fua mlo wola o tatu toe wheiloai lungo pēr ule ea ya malo lava le tapuai whaftai malo ngā lulue pa malo foi ya i whaiva lo filima o lo whiangai ei le atunu i aso uma masta i tasi wha malo foi le uwhenga lunga pa ia le tua o le whalaina o le tala le leide aso nafi ta tonu ya o le ua mai atatou New Zealand ma Sāmoa ma Australia ya le uano atu Amerika Hawaii ma tutuila Amerika Sāmoa ya la to sauninga o le nei foi aspa i o le ya whanga solo tato porkalame pa vivianga mo kolisi de vivi e minuto no fa fonga le talo tau i am familia nga so fua o le fa fonga mo tau si fonga le mo Wellington talo falava pa vivianga nei mo kolisi de vivi
E usi me whaafonga le tātou tala le tau pe anu whai lo mai lo fisi alo vai tau le soe langi le lei le tau whapea tai au ma le aso lulu. E langi le lei le tau i le so tai au ma le aso lulu o le stofi le ia ina i timu o le asfrei le toi fo i mai winga langi le lei o le tau. Langi le lei le tau i Hawke's Bay, Taupo, ma Marlborough. E whapea nā i a Kapiti. E va ia le mate le lai nisi o teimi, ia ina i timu nisi o teimi i Wairarapa, Taranaki, whanganui ma mana watu. O le malulu le elo whamawina inu nei o le tasi anga i lunga i le fitu, e a mawhanwhana ro ia i le se fulu tolu anga i lunga le se fulu valu. Au kilani le so le fōringa mai va ia le mate le la, e a o le motu i saute langi le lei le te, le vaenga o le motu i saute i le asa nei, o le malulu le ea to ese le lua lo i kala estete malulu, lava kala estete tasi lo i Queenstown, e na whasolo tule i lunga le tolu anga i le ono le ea malulu le motu i saute, to ulu timunga i le vekako le wha malu malu mu paolo danile ni le so, e a mawhanwhana lo le valuanga i lunga sifulma le lima, o le au te renga o le atunu ne yasa i matele ina langi le lei le tele o vaenga o le atunu. O pia e langi le lei le tau dos fulu valu fo e vela lu fulu lima e mawhanwhana, o le angoto i fo le lai le so Wellington e le 5 minute te ai le lima na ne le fiafi, e oso a le la taiao, le to sifulu 5 minute le valu i le taiao a taiao. Ngoto i fo le lai le so 5 minute te ai le lima i le fiafi, e oso a le la taiao, le to sifulu 5 minute le valu le taiao a taiao. Ona whawaiile i le fuore malulu i le so Wellington e manu tua oi, a mata mai le valu anga i lunga le iwa, ma le se fulu. E a mawhanwhana se fulu tolu whaasolo i lunga sifuru lima. Tala o le tai le so Wellington e sua le tai toi kwata i le iwa i le tai o nei, pe le tai toi ono minute i le tolu i le fiafi toi sua le tai i le te o le iwa na nei. O porirua, pe le tai i le toi 5 minute i le fitu i le tai o nei, sua le tai te o tasi i le au auli, ona toi pe le o le tai i le te o le fitu i le fiafi na nei. Toi whawhonga mai, i porirua pe le tai toi 5 minute le fitu le tai o nei sua le tai te o le tasi i le auli ona toi pe le o le tai te o le fitu i le fiafi tala na o le tau ma le tala o le tai o ia lafo lantupe le nei aso ia malo lava lo anga lei na yo ainga o lo whamuri mai Sāmoa tasi tala ni usila maua le tupe Australia e iwa se furusene tupe Amerika e 5 iwa sene o le tala fiti tala tolu tasi sene. Tasi tala ni usila mola utupe Sāmoa tala 5 sifuru fitu sene. Tala 5 fitu sene ma le pa angatonga tasi tesi ma le tolu lua le pa angatonga i le so. Tasi tala ni usila mola utupe Sāmoa tala 5 sifuru fitu sene i le asol nei. Ia malo la whaftai. O le avano whamirianga wa soifua. Mo oe na soifua nei aso ia whatalo whatu porkalame. I o le aso nei o le aso whapto alava mo oe i oe. Manuia telo aso i fualo. I pere tato emaili na aso whanau at samocapitalradio.co.nz pe afia main whamirianga. O le tusi whaitau le solo mo le mātai o sifuru iwa whaupo furu fitu. O na tali mai leo pe teru o whapea mai a te ia. Whauta o mātou tu ua mea uma. Ai mātou muri atu i atu oe. Se a fo i se mea mātou te maua. Ya o le Silia Peteru, ya na mana i al tali ele ina. Na la ele tali e sue wha i whapea. O e mua, eve muri, o e muri, eve mua. Pe ua tau sa ile titi a Peteru, ina watu ualo na ainga mea umai muri leli. Ya e whai tau le mta upuna te mauai. Ona tali mai e leo Peteru o whapea mai ante, e whauta. Wa mātou tu ua mea uma ai mātou muri atu i atu oi. Se a se mea mātou te maua. Ia. Nā ua iloa, manuia lo aso i fua, pese nei mo oe mai e te rus ainga.
E fatala fatul tatou por kalame le taimi fa malo foi le tino o le tepa foi le tua I fa momonga o le tala fa sol pito lo langi te usanga mo vai le so tolu se fulu uni. O le sol te usanga e tasi valu wono e fa peo le urua I fa inga malanga le se no fo afi o malanga mai se isi atunu. E ana amata mai tonu o le nuu le Montreal I kanata e a tau nuu I British Columbia I le aso fao yu lai. O mi tele la whainga malanga. Toi tia lima aso o whainga malanga. O le sol tau sanga e te siiva o ono na pasi ai el parlemene o le whale pae I Amerika le tula fono e asi si ai ano manufasi ia ma o loa mafuala au e tau nuu atu la tu atinu. E ta o le Meat Inspection Act ma le Pure Food and Drug Act. O le sol tau sanga te se iwa tau wha na a mata ai ia sauanga al tangata ne o Adolf Hitler. E wha pea na taua o le Night of the Long Knives, o le winga o le foi tau. O le pō lea o le aso tolu se fulu o uni tau sanga te se iwa tau wha. Na wha atonu ina il tangata leo Hitler ala na vaenga. Ia oso wha ia tangata o lo ia isi pāti, ma whai pule o isi pāti tono o siamani. Ia e feo lolo peto o tele na I tangata foilele. E iei upu whai e siamani I pāti ese. Tangata ele iei na pāti. No whasi o tia il pōlea. Ia o sa wanga ia tangata le o Adolf Hitler. Ila na taita ingo le nasi siamani. O le so te usanga te si iwa tolu fitu e whapea o le urua I taimi le ua whaahonga I lalangi telefoni le o emergency number. O le tonu o le tona na urua I whaahonga o le iwa. Ia le utatou loni usila o le tasi. Ia ai o le tasi iwa tolu fitu I le aso tolu sfulo yuni na urua I tatala ai mo le taimi mua I lalangi
le numela mo whaaloi whafosei lona tona o le iwa. O le aso le nei i le tausanga tasi iwa fitu o le tamaitai a Engelani o Virginia Wade na manu malo i le taamilisanga Wimbledon i le taamilisanga tenisi e whapea o le atoa i leo se lau o tausanga o le taamilisanga lea. Sa au ai ia Queen Elisabetta le lua na aulia i fo le lua sifulu ma le o tausanga talu na se ei mai Queen Elisabetta i no foa ia e ta ia le malo Penitania e whapea o se aso fia tele mo Penitania ina umanu malo le la tau lava teine tenisi la tau taamilisanga. O le so tausanga e tasi iwa fitu foi na mai ai se lau 5 tausanga o pule Penitania le nuu o Hong Kong ma o le pola o le aso tolu sifulu o iuni tausanga tasi iwa fitu na tuuina atu ai e Penitania i 5 o saina ia le vainga ia o le nuu le Hong Kong. O le so tausanga tasi iwa sifulu ia na o mai whaatasi ei si amani sifo ma si amani sae e tu whaatasi o la tamau ainga ma le tua foi na vailua ina si amani le taimi le tauolo na lua lalangi ia alewa amatanto o mai tonu ina ia vesi amani o se tunu ustasi lea lai o mai lai le tasi iwa sifulu East Germany ma West Germany o tu whaatasi o la tamau ainga. Ia tato talana te maua whapoponga te masani whaafitai lava. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio! Moe pena i te maiti e ua pisa ia nai whaisela tō malolonga wa le ua tu ua lea onga i le nei taimi. A malo fo i nei mātua la tau sa tāpina ina ta maiti moa onga i lea kuata u mai atu. Ia mausa malolonga lei malolonga fi le mua to te pena i moris kuata. Alo fatele atu tatu polokalame nei tātou pa. Anga te Steve le whalonga mai Canberra Australia. Ia malulu la tau se whirina vaua. Malo lava. Sunga ne mia suki. Manuia whea mga lunga ne aso ne mia. Sunga perfeta. Ia sefatu la wano. Afuwina Tanielu. Te wisa ene. O la wanae Sāmoa mai. Wale le mati mana whenga luenga i Otara. Alo fatele atu pālii. Ia masi fwisi utu amatua. Ia alo salia. Ia whaafutai lava le mafuta mai. E le tautua le siufonga le la mone minuti anu whaafonga lo nei tātou tala mai Sāmoa mtala fau a matanga le vai aso whaiva le lau niu ma le sunga tau langa tanga loa ala whaatu vidi am tole foa ia te oi ma le ainga whaafutai tele le mafuta mai nei tātou matua tau si u mana vai tono ainga o ki mai le tiole nei tāo malulu alo whatele atu alpor kalami mo oe whaafutai tele la val tāpoi mai taimo lau talo siufonga leo lau mua
Vianga mai sunga taunanga tanga loa le faiva le lau niu ia o tai au afa pene masani na alu le mata tau lea pa faile son fua le nu tatiri ia luela le mata le tau lea na lo va ai e ia fa metala na to ina so ia aua na io mai se o tau I me tau lea ia fa toanga yo le onga ia o to vai il fainga ta ia na so ia nei tamiti e o le fio le onga fio fa tau lea e la I ti o tama e whetuli na iso le tau lea matua ia e le ngata whengole umu ia wa uma me whai ia le lefa me le fautuanga matai vo i matai lei e maanga whangafa I le si tupulanga le mulu mai to anga ave to whanau le aonga une i o mai il tau tua tau lea o le la iti ia le ila le whaiva lau niure ngol pese le ntu sia tau nanga tanga loe whatau le whaiva le sio la tu no alo whatu pasta ta au whaftai lava ia manu i tele oi male ainga le yaso sunga ia wata si osi mataia o me le pone le mafuta mai ai tu lepa malo fou matautia ia lo famo le tamam si o ainga after tele lava le mafuta mai mafo Eric ia lo tele atu o tama pese ia malo no to tasi firo lo tele atu por kala mene minuti on fa fonga lo le tatu tala mai Sāmoa ia na fa fianga o tai au I tau tu si fonga le lau mua Talema fayona tete na oloi mata O te pesili foya te amu O pelo poto malo umalosi O te
mafa Batangi mafa So se mea etele mafai Lole mauton usaule maiban O wale pomole na ya fetalan Oto uma wetinga ina o mai O a umpe malolo ai Lea ligi loku matai Sete sili sili solo itangata O fea e au so dedi mamama Aule au na lea tua lota walanga Oile tua po wai tamai Po au elefa apongai Ua sili leo ti e mapuai Oi se tali mai O se mea e te le mawhai Lo le mauto nu sau le mai bai O wa le popo le na ia whetalai O to uma o e tina ina o mai O a u e malono ai Le ali lo matai Ia le lofo le tō tātou te au lia le amatanga o seisi vai a sa fau, e wha wawi nai pia lava le tautua e le telefau inisi o meo lo tutupu, lo tātou tofi i Sāmoa. E te puni whale pālota i le awaule le aso to na i le whai unga le vai aso, ua o atu le fwai numera o le mamanu le atu na ua maea o na atu a tole restala i lunga o le lona pālota, i le iwa se fulma le lua a fe valu se lau valu se fulma le iwa, o whaapsenina i le fitu se fulmariva tesi male lua pasene. E se fulma le lua i tu malo le o lo whaamawina, le mawalalo le fwai numero le aure stala, le o lo mawalunga i lava i tu malo i tolu, o whale ata tasi, whale ata tolu, masanganga numero mua, o whale ata numero mua e whaafe lima se lau male lima i lantou i aure stala, wana o le wha se fulma le vanu pasene, o whale ata tolu, e lua afe whase lau iwa se fulma le tasi lantou o restala, e na o le whase fulma le lua pasene. Whatase masanganga numero mua, wa lua afe lima se lau iwa se fulu i lantou o maea o na restala, wa lima se fulma lono tesi ma le valu pasene. Wa whamanino ma toi whamanatu le komisino le ofiso whainga pālota, o le aso tofi o le vai aso nei, o le ata punia i lua whai tuto o umo fale restala, ma le mawhai ei o na toi restala se tasi, ua whai anga mawhātu wai. E si lia i le lua se fulma le whaafe i la tau ia o lo te toi o le atunuu, wa te tau o na pālota a e leo o ane lava e whai le restala, tusa le o le lua se fulma le tasi pasene. O le aso whareide, o le ata punia i lo ma le lola pālota, a le liwane le au whainga luenga mo le lua vai aso, e toi ilo le lisi ato i lanto o restala le lola pālota, mo le whaia o le ilonga whai o, e ave ese mai ai i lanto o maari niu, po umalanga fo e no whamauia tino e whafo, e leita restala mai mo le whainga pālota le nei, o na manino i leo le whai numera sao, o tangato le atinu o le awhaati no le whainga whifilinga,
e le masino au kuso. E se fulu ma le tolu I tu malo wa siri atu ma le se lau pasene ala ato restala wa mae a ato ato on whaatino mai o le teleo iei tu malo e mai ele motu teleo sa la fai. O le au auli le porokalame le tautua mai Sāmoa o le ato e whaamanino ato toai whaamaumaunga ato wa o iei le restala le atunu e o mai ele au auli o le asoto na ele whai ua le vai aso. Wa whaapawhala I e porokalame mo le te wila mole nei tausanga I ona teimi masani e whaatulanga e whaatau nui nai. Ato ai malasa ilingo se tausala Sāmoa mo le lua whelua lima lua whelua sifurmane ono. Le o tolu pō sa ia iai se teimi e toi whaai lo mai I le atu nuu. O mafua anga pe ona whaai lo mai se pepo whaamtalanga le pūlengo tangata tā whao mai mo mai I le atu nuu. O nei palasi whaatasi le teimi e whaatino I nai le wha moe moe ma le whainga pālota le atu nuu. Wa whamaunia mai il mtanga luenga o leo leo, le wha wau o lato su e suenga, le toi la vea o le taavale le malo lo wha o ngā ina, le fionga le sui fonfitalai o le pāle mene. O le aso lulu le vai aso uma vaina tu lai mai el wha lave lave I vai mea. Ma ua fasilingi ai e nisi le wha atinonga e le fionga e le sui fonfitalai, vaenga le tula fono o loo aia ia I lalo whainga wha vai o se malo tausi. O loo whamanino ai, wa na o le kāpeneta tausi e mawhai ono lato whaonga ina a seta le malo. A o isi tō whinga umai au fiai minista lango lango, whapea fo I le tā vale sa whaonga ina le taitai o le tua ngai, le a fionga le whongwhitalai ma le sui whongwhitalai. E toi whaafo I umai te tonu le mai ai o le vai aso mua mua, e whaata ape I le pāremene pe whaamuta e fo I se paia inga. E leo iai se tasi o mōri e le whaabilawele nei o nolo whaanga solo su e suenga, a le matanga luenga o leo leo. E le iai se tasi na mōri ai fo I le whaabilawele mō mua, ona na whaai loa o le oso whaafo sei o le ngase ngaso le fionga le sui whongwhitalai, na afuai o na tifa I tua le taavale, ma soa se tasi o pōmori taftafane o le whamajoi a pia. E le imanuia le toi tau mo whainga se tasi o tamali o le atunu e whina wina le whaai unga le whaamsinonga mawalunga. Na whaamautui nai o le moto na mua ia le pata o se aseta tō tino le malo. O le toi whina wato le tamai atu I sila malu fiti whangaso aia malu fiti. E le whaamsinonga toi tāna sanga. O le moto na mua o se meto tino siona ainga e pei o na whaamawina I le tausanga tasi valu fitu se fulmale tolu. Peitai na toi ave esea I se whaai unga le whaamisinonga mawalunga. E le vai tau o pūlenga sia mani I le court grant, numera tasi o no fitu, e le tausanga afe valu se lawi va se fulmale lima. Wa ioe le tūtalo sanga le whaai unga le whaamisinonga mawalunga. Ona o le motu sa restalai le mo kesi le tangate swafa ia Peter Laban. E le tausanga afe valu se lawi va se fulmale whaa. Mai o loo whaamawina le lisi o le komisio whanua, le Land Commission. O le moto manua o loo whaongai nei le teimili nei, mo le ati na o turisi tā whao mai mo mai I Sāmoa. Na whai loe le tūtālo sanga I la tōwho I whaamaumaunga, wa whaisi umi o whina wina pele nei mta opo, mai o isi o whaamaumaunga I ia whina unga ua leo mawhai o na toi maua. O le tausanga eduafe ma le valu na whaamawina I wha le tūla whono, le aveo le motu ma aseta po mea tō tino le malo. Na wapāsia le tula fono o le restale no whanua luafe ma le valu le LTRA. O le loia silia le malo ma le ofiso le tausi maa vaenga na mōlia e le tūtālo sanga. O tala fauia, whamanuia le tua le amatango le neiva yaso si o tātou tinu, whasoi foia. Alo whalawa I le nei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lau mua. O le tala mua, o le au amata o na wha malu le whainga fau e whaatapula ai le whai o ni whaasalanga ma e le whaamsinonga. I se vaenga o tau mwhainga le whainga malo so whaatasi ina ia whaamamafa whaasalanga le whaamsinonga mo tangata e soli tu la fono.
Sa whailo mai le pātia le Labour, o le nenga i inga le malo, o le a tili ai ona to tele tangata i lalo le vainga ma le tausinga a le whaamasnonga, mai o le a whaopopo ai ma le tau, mo le au tutongi la fonga, e a wala le li si tia o la whainga o pango tai le tonu o whalapuipui, ai e le whaaititi ai i le solitu la fono tangata, ma whaina e whea ngai maisi tangata e to tele. Pei ta aisa whailo mai le minsta o whaamasnonga i a Paul Goldsmith, o swinga o whaia nei i le whaia leo whaaiunga o mata upu le whaamasnonga, e pei ona amata whaamamaru mai le San Nafi, o le nganga atoa ma le whaamoe moe autu, ina ia toe whaatu maui nai, ia le tūlanga onga o whaasarlanga e whea ngai matangata e so lia le tūla whono. O lo aia ia wha le tūla whono, le mama ma le mamafa o ni whaasarlanga, e tu ina ifo e whaamasino, mō tangata uma e whaamau ni ala tu soringa tūla whono i luma o le whaamasinonga. Ua lapata ia le tu malo Tasman ma le Ayo Nelson ia sa i longa na mawhatia i lo longa ma ta whenga ma mawha i le whaiunga la vai aso. I le toia ngai mai iai o nisi foi ti munga ma mawha i le stofi wha pēr ma le sforeili o le vai aso nei. O le nei lapata inga o tu ina mai le teimi ua amata na whaiai ngā ruenga i le tau wha mamaina leo wha leo ainga wha pēr awala a toa ma wha atoanga. Ia sa i longa na whaatama ia i ti munga ma mawha i les whareile ma le astona aina te anei. E to tasi le tangata o whaamau nia mai na maliwai le taimi o ia tu langa lolo wao le tau e pei ona la vea te le ai le Motueka Valley manu o lo o au fi ai le vaenga o le motu i saute. E au pito i sili ona tele mea sa whaalenga ina i nuu ia i le tumtumu o le motu i saute a mai se lava i le Motueka Valley ona o ta whenga malolonga mawha e pei ona iai le whai unga o le vai aso. Sa whaamau nia ia tu langa i se a se singa whaavitoa i le sa le sa whaangai nai se whalele helikopta a le minsta e pulea ia ngā ruenga i teimi o whaalewelawe whaafusei o Mark Mitchell mai sa au fi ai mo se sui o le wales whaasere lau New Zealand o le te mai tai whaasere lau ingo i a Samantha Chi. Nā ta ua e le sui whaasere lau e o pito i mawhatia tele i le nua o Kohatu lea e talane o le waitafe o le Motueka River ma le whaasolo atu i le pito nuu ingo o Kinney's Bush. O le ofi tia pei le swa mai se vaenga tele o le awala tele numela ono o le State Highway 6 ma e tele ni solo ele o lo puni tia ai ma poloka ia awala i le tūma lo le nei o Tasman. Ta ua moe fo i le tele ina whaalenga ina o le awala whaapitoa mo wila vidi vai le Great Tay Cycleway lea e au tafo le awala tele i lea vaenga o le motu i saute. Ma e tele whaatoanga ua ilonga o na whaalenga ina i ta whenga malolonga tele fo i la fumanu ua mamate ma wha umatia ai. Whailo mai e le pule nuu lango le tūmalo Tasman o Stuart Bryant. O se tūlanga ma tau tia lava sa mori mawina i le tele na ua le swa vai mai ti munga mamafa ma ta whenga na lo fi ai se vaenga tele o le nei i tūmalo. Ai pei ona ta ua mua e to tasi il tangata na maliu i na ua pa u i ai se la au i le taimi o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau na a fia i le motu i saute. O ia lea o se li i whai whaatoanga e ngoa ia Peter Lines e tupunga mai se au ainga ua tele tu sanga o no nofo mangāru lue ai i whaatoanga i le nuu i ngoa o Waihiti i saute se sae o le ai o Wakefield. Nau pa i ai se la au i le nei ali i o tau mwhai o ia e ki lia ni mea sa whaalenga ina o lana whaatoanga i le stonai. Mai whapena umai lavalo na ola i le mea na tupu ai lea whaalawe lave. Whailo mai e le li pule nuu o Tasman o Tim King o se whaalawe lave nei o ilonga o na whaate ia ai le to tele o na o le nei ali i o se tasi e lau iloa i le au hui whaatoanga i le tūmalo. E leo malue lue fuanga al whaalapo tonga e ona i le au le kapi supa le moana Pasifika mo le whaatupeina leo le au
E ui ina o le a motu sia ni isi o kon karate ma whea ngainga o loo iai i le maa male maa lo. E pei ona si le fia o le tausanga na te nei le asa whaatawi nai e le whaalapo tonga o le Pacifica Medical Association Group po le PMA ia le aula ka pisu po le nei o le moana Pacifica. Ai o le masino fau o le afa amuta ai le whea ngainga o loo iai e le whaalapo tonga ma le mtanga luenga le whana wara e awala i se whenga inga o loo ngāru lue ai ma stasi ona la e whaingoa ina o le Pacific of Futures. Ua se furu tau sanga o iai le whenga inga lea i le wā le whana wara ma le PMA. Ai o le tūranga o tūlai mai nei ona o se suinga tele o polkalame e awe iai tupe e whesosani a le maa lo. Ta ua i se ripoti a le newspaper o le New Zealand Herald e whapea o whenga inga mo le whaatino ina o nanga wha le soifua malolo ina lo tele i le wā o le malo ma le PMA e lata i le fast fulu 5 miliona ta lalo na ta wā whai i le tausanga. Mai o le fo i li poti le New Zealand Herald na ta wā i whapea e o i le fitus e lau fitus fulu wafe ta la le a whai o le tupe sa tu ina atu le PMA e vesosoni a i le whaangai o inga o la uru kapi supa o le moana Pacifica i le tausanga e tasi. Pei taila, sa wha alia mai le te fono o le komiti whafoe a le whaalawo tonga le nei le PMA o le lifo mai o Dr. Kiki Mawate e whapea o lo tūlanga le leia la tū mea tū tupe mai sa ia wha mawhaina fōi o mai ngā tupe ia o lo universi i le auraka pia le Moana Pacifica e te le lava lona o ngā i le lumana ai o tūpulanga talavou Pacifica mo la tū ainga. O le lua afe luas furunua na amata ayo na tau wā le au le kapi le nei le Moana Pacifica i le tamirusanga o le kapi supa i le tonu o New Zealand. Mai o le tausanga le nei, ua o atua i la tau i le tūlanga fitu o se tūlanga o pito i le lei talu o na whaavai na ia lea au le kapi. I nai tala mai i le Pacifica i le tunu o tu walu e lata i le tasi vai tolu o le whaitau a whai tangata o ia atu mo tu o talu sanga mo le visa wha apitoa le malo Australia e nofo mawai i le atu no. E pei ono si le fia o stasi le nei o atu moto le Pacifica o matua la matia lava ma ono lilo fia i le swasami ona o suinga onga o le tau. E lua se lau walu se furu i le tausanga e tasi i le awha inga o tangata o tū walu o le Atalia e nofo mau i le tonu Australia i lalo o le visa wha apitoa le nei. Mai sili atu i le tonu afe le awha o tangata i o te alusanga mo ia avanoa e whaia i aile sei mo avanoa ia e lua se lau walu se furu i le tausanga. Ua uma ona wha alia mai e sa inisi mal au se su e swing o le tau o tu walu e ono le mawhai ona toe no foia e ni tangata i te tonu o leisi walu se furu tausanga o lumanai nei ona o le sao o le ngoto ifo i lalo i le sami o ona lau whanua. O le teimi nei e lua ni motu amu mai la whainga iwa o motu o tu walu ua lilo fia nei i le sami mai ua le o toe mawhai ona no foia e tangata. O le vai aso na tenei le asa wha ato a te tala i nai i talu sanga mo le visa nofo maule nei a Australia mai o wha maunga mo rua i aso e wha wailoa ai e tolu afe se lau luas furulima le a wha inga o talu sanga na wha ulu i nai e luas furulima ta la le tau o le stala mo se talu sanga e tasi ai o le palota mo i awa no e luas se lau valu se furu e te puni i le aso se furu valu o iulai. O le whaita wā whai o tangata o le atunu ule nei o tu walu sa iai i lana tusi ngai ngō le tausanga lua afe luas furu rua sa se furu afe ono se lau wha se furu mani tolu. O le sitia o la whainga o tangata ua maua maa fia i le siama o le HIV i le atunu o Papua New Guinea o mafu ayo na wha mamaru e le malo o le atunu o le Pacifica le iaio le atunu atoa i se tūlanga siri o nā whaina ona o le nei mai whaingata o le AIDS. E pei ona sila fia o le siama o le HIV le mafua mai ai i le mai o le AIDS. O wha maunga le te mai a Papua New Guinea wailoa ai
le whaalua ina lea o la whainga o tangata ua mauai le siama o le HIV, taru mai le tausanga i lua afe se furu. Ua fuafuaina pe tusa mo le tolu se furu la whai o tangata o lo o mauai le siama o le HIV i le aso tasi. Mai o le tausanga na mawai atu nei, lua afe lua se furu wha, e se furu ma le tasi afe, le a whainga o tangata na mauai le HIV i te tonu o Papua New Guinea. Whailo mai nei whapea o le tūlanga sili o na whaapopole nai, ona o le tōtele o tina mata mai tai ai whapea tūpulanga talavou matamaiti wa a fia ai i lea whaale tonu. E tālonga o lea san nafi lea na ta talai nai alo ia i tālonga la iti le Pasifika, le Pacific Mini Games, i le tunu o Palau, i le tūlangi sisifo o le vasa Pasifika. O ia tālonga e lua vai aso, e whaanga solo ai, e whaatoa uma i le aso iwa o Iulai. E se furu ma le tasi la whainga o ni malae, whape mani whale taalo, sa to e whaafawina le malo Palau, e tā pena ai mo ia tālonga. Mai o se vaenga tele o le nei ngā ruenga, na whaatino lea i lalo viso sadi le malo o le motu o Taiwan, e le taua whai e tusa ma le 5 tesi ma le 7 miliona dala Amerika. Se furu lua la whainga o tālonga SS e o whaatulanga e taua ai i au taalo mai le Pasifika i le Mini Games le nei i Palau. O ia tālonga e a fiai le volleyball, softball o tuunga o aronga maa, o le tālonga o le piinga, whapea le basketball o le whanawhanou, whapea fwoi e siisiinga o a mea mumafa. O le au taalo a New Zealand ua au ina atu mo taalonga nei e to iwa ia le au si ua mea mo mafa. O le ua whailo mai e whapea o le litonga o David Leety, whapea le tamaita ai o tui a lofa patolo o ave hua ia o le au taalo a New Zealand i taalonga nei i Palau. O David Leety, pe o na zila fia, na pine auro i taalonga o le Commonwealth i Australia le luafes fulwalu, ai pine siliva i Birmingham i le lua afe lua sifuru lua. Ai o le tamaita i le nei o tui a lofa patolo o le atau vai le panga o le valu sifuru ono kilo e to lima ia i istangata o le ausi a New Zealand o le whaato atau vā lea i se tau vanga wha le vā o mahlo ai mai se o ta'alonga la iti nei a le Pasifika. I la kapi wha le vā o mahlo na lami le ausi a le Liona mai Peretania ma ai lani i le la ta'alonga ma le au la kapi supa a le Force. O ai o le ta'alonga i le ai o Perth i le astona ai e limas furufa le Lions i le fitu a le Force. O le ta'alonga mua lea le Lions o le la tau malanga ta amilo ai i Ausitalia. O le anga i nei i la tau ia i le ai o Brisbane mo le ta'alonga rona lua e whaiai i le vā ma le au o le Queensland Reds i le onga tonu o le vai aso nei. I ne si polo ta mai tai le ta musanga lo fa nga solo nei al ANZ Premiership na malo le Palsa Wellington i le lata alonga ma le au malo si le Tactics sa faye le lo mua ana po. O ayo le ta alonga i limas furuiva Wellington i le limas e furu le Tactics mai o se atwai nei le Pals i le tūlanga tolu i le whaasalonga au o le ta musanga. O maua pele ava noe o atuai i la tau i le sua ngafusi pe amanuia isi e la tu ta'alonga o loo tu toi nei. O le whai unga le nā o telefou. O le nau whafunga le tunu i tātou telefou a mātou le mitai ao ma le sifonga lau mui Wellington tapini le whionga la wano ati lawa ia matala mai Sāmoa sunga a tāse Salem. Sam, whafunga le tūlai ma le tau nei, ma le tūlai se fulu ma le lua. Lua se fulu minuta te alvalu, ma lo lava le usu. Alo, lo lava le. Tawa tai, nei tai au fau tātou au ria le lofo le li. Ya, ma lo, lava tāsi wha manosi. Ma lo fulu on sa, ia ngā lunga mātou le mitai ao. Ioi, moni le ya, ya. Wai masani me ti ngai, le te se ila i. Anu sabu. Tene la wai me te atai.
Wai ne talia uma tangata ni metinga. Ia sao. Ia ai o tangata ne talia uma sani metinga. Ma losi mausalino fatutua. Na tonu. Ele wole ila. Ia. Wole uma o fe utaringa. Wole to ila zeme. Ia ma no no sa. Na ia oi uma fautuanga ma tala uma lava so sani. Tulanga yel ma tanga le vai tak. Ia o le ui foi mo ila to foi le o lo fai ama tau fa vai me ti ngale o langa. Ia. Yo, ai tau fa vai ia ma sila mai le mai mo tato poka. Ia. Esa oi pili ma, esa oi pili. Ia na mai ya fa ngal me ngalo ne ya. Ja, maar lola, maar nee, voor de maftanga, el fijn moet wij zo, ja, maar dat is wel wel zo. Ja, zo le afapia uma maftanga i vai zo uma ni no problema era afa vai. Le wingolo. E mo ata. Ma wal fia. E le ai ma se te va ele fa no. Ja. Tu te le tau ma. Ja, sa ole, tu ungana op. Lola we de tunu, ja, te tunu lewa. Malolo na fa na u nei kwata wa ya malolo to me vanga le tape ni na tamiti io ya ole ala tam fe to ai mata miti ya ole ulo ko pai pole ulo ko lesa alu ni va so ni ya so ato ese foi ma na ole o meu to miti fa le matua ole talinga na tali ese foi ma na ole taimile il maftanga ia foi le grandchildren manato grandparents po fa na matu wa no fota meti la to wa fale na la to wa usom to fa fin aya mai fa tasi fale matu mai o mata usonga sao ia tamalaiti ia tupu fa tasi ia tai tolu tai fa tai lima to usang pe to lima pe to ono ese la to matu fa na to ni matu ia matu tua fa tasi e mana ia la to maftanga le pe la tua nga onga le te mine ai la suinga tu fo e ia na ita mai tifo ile le te mi mua nei o tu wa ya onga o atu o fa jo ino malo matua o le ato la va ia mo ia o le ai le tama matua ia tu lo fo fa fonga mai e po o le ai fo tina matua sa fai mau ia te mi tu wa ya onga ia ese fo ya la ngona a mis mo te mo le fo atu wa onga talu ona ia le wala upa ia le atua ia po le tama matua foi ia po le tina matua le la o atu ia o le atua ia tangata le fale ia mon ia mo le nei vai tau o tuanga wa ia mo wa fie ma lo foi la tu tape nei na tamati ia mo tatu lo fenga luenga ma lo le usu ele sia ma lo ma si lo lai te ua sili mai si wa o mele ia le famous ia kes ma lo langa ila tu sili mai ia en fala mano lo pe tele ulivi ia pe ma fuanga tau e fanga ai ia na o le mea ia o sama lo e te vete ia ulai le sime o ia fa malosi ia ulai au kuso ia le tatuanga ia tu le tau fai un fo ne tau sanga va vea pe fai nga luenga fia la na ai va pe te fia o ia so umolo so ifuang e te fiwa tu le aso to ina uma e te lo e to tele o la uanga i fa no mai o le me fuanga tonu ana e ki me le ti o tatu fa na ia wala mo le fia so tonu mai ia o le fa longo tu tapo ia tu ni stay mi o te mai tasi ia e wa follow lava le o masa ni meti ngalo fa longo le tatu telefone fo interlude por clamio tala la ulungo le vai so ia tu valu man tu len tata no fo fisi leva fo fuanga ia malo Australia ia le la mo mai nei se lu se la valu fulu tangata e no mere se ia tu valu ia por palota ia le todo wa fema tu so fa le tu se tala fia mo le sia tu valu ai le na paula le tau sa uma fa ye le inga le do po a fa uma Australia no inga la o tanga tu valu Australia tu sa ia ono swing tau mo si o sua sami ia a fai nei ia tu nei yo atu no amu fa sia me amu to lau ia o tu valu ia o nu e fa sia i monga mu e fieta to ma sia Sāmoa maunga e pe le se singa na mana i motu ia lo fia swing tau vai mana ia le ulus ful 2 minutos te valu tatu o se oi mana ia na tatu o fa fia ia fa o le tatu programe
Whawhianga mai leo pese le ina ilaua tamaitai, ia mai pese fisanga leo langa. Ia pe un tatu ia ito ilua sifuru minuta na tale o le iwa. Si fonga la mua Wellington. O le vasonte ne ile na maua ile va ai inga te tatu ti Taipei. Iu. Le va fango ta faita o atu e ova male to ti alu a fe pa we na mua to wa. Ia. Te lo le. O se famnatu a mo le au fango tatu. Mo ilele. Ia, tautua nā mau. O le tau a tōpa ua lau whanongo te lua sifuru lima awhi tā lani usila le tau pe a whatau. O le matua i mata ala lava o le vanga o whainga whaiva le vai tau nei. Ia. Ia, e whaifoi o le manao ia o le sala lai o li mai. Ia, o nā le lima pa ua le wetu la fono sa sifuru eso ia lena le lima. Te le lopo a whetoi fo i le sifuru, ai longa toi fo i le sifuru. Ia, na pau al fi ngota le alo te tala le teimi nei o le tui. Ia pe ona ma ta ua fo el vanga le o le whainga whaiva ona ua tele le fi ngota lea. Tam whai ave se tau whare ititi. Fia la leo whai? Furi. Oh, sauloto. Sauloto. Oi. Ia sa o la. Ona ua whamai ua tau whaare ngai nai nisi o vaenga o le o am o vaenga whaine le nei li tala whaataima. Ia i le tui. Ole si vaenga le mo la toi fia i le tau mawhale o le pāua. Ia. E mana ia la vale si le fia i latu. E le se me whaingo fia i whango ta ina le pāua. O le sui me masa ina te whalongo i latu ia i whawhota Wellington. E tau loi ni mai au tamai tele le pāua. Nā tātou no whai nei tau tele ai e. Sa ole. Wa fui le in whai vai o wai tau tele. Se vanga nā o ni whamoe te tele fui. Nā ni whamoe men tele ngā mālo whatoa o ni whai vai. Nā tōnu. Ia e le whape nufu a tātou. Ia. E whape nā fwoi se vanga le au kilani le mo mai pāua. Ia. Ia. Tu sana tō tēnā una mai pāua. Ai le whaintou sa wali mai tau. Le tau ngō fia sa mani matalo i nai. E tau ana mai se oso pe asa ua le whamoe moe mai pāua. Ni pepa esi hoi la e tere pepa esi. E o mai mama. Ia. Whai tātou supo esi mi tātou koko esi. Ia le nā tonu a tau al whapale ni le whapena. Awale mele le o mai tau nei tangata Wellington le e tau le mai nei tangata foi ale o mai kala estete po o kilani. E tau mawhai ia alu le siaso. O mai pāua e lima alu le siaso. Ia tau nu o mai malanga. Ia, wa lava se oso e toi afi. Ia, mone. Ai wa pena. O le si tu e ile tapula e tu le isa. Ia. E o le malu si angal tu la fono le pusa isa. Tele lo pau le pusa isa. Ia. O masalo lo tu la fono la ave fatau. Sao. Mena tau fo ni si le fie tatou. Ia. Ia mo la tolo fai valea fai tete le malulu. Tu a malulu o le tau ni temi. Ia ua fata mala tatou. Mo. Ia mo tino o te oso le va ale na mo ai pau le. Va sente nei. O me to tino tau ta vale o me fa ngota o va. Ia. E alu mai pasalanga al vai. Na va ila. Ia tava ia tine pe ni vai ngofo le tau ni fale ainga mani. Le na mo ai pau. Ia tar se. Ia na. O le tau te ia le vai te mi e te leo ia e state musu e a matalva ia son telefano no alan vertala ia o mo me lapta inga. Ia. E fai lo atu na itala i o le sile vai ngal tau tual tatu li tio e la pata i le atu. O le fate ia si rungani i le fai ia la pampensini na i Northland. E pea ma le lufu tolu minute ma i le nule o taka viole ia i le la pampensini. E o te isi rungani i matau lia o lalo al palpala e i le tane si maate le ai te ue pensini o. Ia. O pamu. Sa. Ai wanga oi tangata ia pensini la lo tane ia tatele lo peva fea so. O so. Io. E fa pe fa lua na ngau ia pensini mai le amatanga le masina nei. A pe ma le lua felita o le sua ulena ave ese. Au tane ia le la lo palpala. Ia a fa atu na ole o tangata ave au tafa o le fale po o luma le fale ia tapuni fo ia le e atu loli ma fo le mautu e sua le pensini. O le taimi o so le mele o fo le faenga o le tate o fo pe fa fe na ngau ia sa o na ilunga tapuni pe o le me eli atu ila lo tele lo po le ale. Na mo CCTV. Au tane nei ia e fa pe valus fulu le ivas fulu wafe lita le telo sua o eito. Ai te le yo le faina pe ai se metu. Ia vai wo i tane te wo sua un pensini wo o ing ngau ia ngau. So.
Ya al matua la su ele ia tam fa ia mau. Tau fia le to inga fainga. Wa matu di uma san in melo le utul ta vale na sola le. Ia. Ale la o sel fainga fo le o le sa nga usa ameritane le ia lulunga le pa. Ia. A fai foi lana e dia tu ina lo ni pala se awala foi le o te fo ia na o i Mexico. Am jom tau tia i to inga fainga ri. Ia, awal fai ta tau na vaenga. Ya, o se la pta inga foi le afa pe e se si wala te fa ta o spensini ya we. Ia. E tau ana ise masalonga tato. O fea mai il tangata le ia pensini mai sua. Sa. E nga wala se fa pe ya awana fa tau o si. Ia. Awana Italia ina. Tu sa pe o fo men tau ngo fie. E le o nanga le na fa ilo atu telefon le va son te ni ana. Le sa ta ua ile a mataona la tau talanoa i fale fa fia o fale o tiulu o fale whainga luenga e to tongi atu tupe tai no la tau pesi o soli io nana wingo le tala ava pe o fale whainga luenga le i ta ua e le factory e fitus fulu lua tangata whainga luenga a le tā ia pesi, a pesi e le stala i lalo o le eva ai kompani lea. Tu sai ta tauna tongi ta tau le fast fulu iwa tā la le masina. I kompani lea ona pesi. Kompani lea, ia o le fale, si ipo le fale koleni e lima se lau tangata la le stala i. Tauna la tu tongi se lau mal fata la le masina o no le tā ino pesi. O kompani lea ta o le One Music. O la tauna le stala i pesi a. Me o peani mal sfulu tolu tau sanga tanu fa vai le company le ai pe folinga le wa matana o mai sa ili a company o fale kofe fale ainga le tai pese o short io pe o le te o se la tala se o te fsili tato pule pe o le mena o la tusi mai fo il tato di gio pe o le mon company o le One Music se vai la no mingava pe o le Stala o te e lero sau I ni fala tonga fo ia pe na o factory fal fenga luenga o fale koleni fale fa fifia tai la to pese o me tau na mau la to ia tongi le la isene le masina e fuora ia ale nei se tai na pese ia ia mai mo te me pu ia le fa ia sa le mai sa office fa sala la pe office fa sala la e fa lo ina ia pese ia o mo te me nei ia wa tu ai company lo te fa ia fa fena I lo tangata ia le pese mo le pese ia na ia me sia tono na ia inga nei matua le fa ngai no le idioma mtau tia fo ile me wo yesu nga tu pese tangata o company wa to nei sfu tolu to sangata no I New Zealand ale wa matan fe wa I sa vai le sa ili ma va ai la to ia ta ina pese e tong e fa ngo fie na o tu pel vanga le dungo YouTube mai sa wo na va pe ia fa ngo fa tala el vanga le wa tu Pero va pela tato factory le fai fenga lunga tato over mal vitulua. Ia na no ma va to mai te pelo tato musa. Oi la to ia se va pelo company. Ia. Ele to tan pese I tato company a va longo tangata si helu fale. Pero ta fale tai. A pe va fera tangata to tas. Ia mo e company ai se longa te me fenga lunga fa tas. Fito ata. Al tangata te to tas foi. Ia tai te mi. Pe va fera na la to mo. Ia, o le male fitau ia mestanga del company le ala tau te taina se pese tono o ta vale te fai e mto le wa fi tanga te totas. Oh, ale se le wa to nel fa ia lima. Ia fa foi le wa o tanga te totas e tele na la to fa nga pese taina pese tanga ia o company la tanga ala tonga mala to fa fi le nga ia fa pe o tante to tasele o afieto nui ai fa pana I foi ai se company e fenga luenga I wo o tu company le ya to tongi tu pe fai to la isene tai pe se da ni mai le fa mtala mai o fa to lu volumi ma lo fa tas e pe fa fela ia isi o foi pese e kalesia wa ia kalesi wo le te fai pe se fa le nga foi le fai tanga te wo tu e ina e fa ngai pe se le vanga le ia ia ai avo ia tasi me ai longa fa ngai e o dia pese ia pese fale nga ma vinga le uni loto le pete mole nga aval marketing
Pa fianga le tai au si fonga lo mua te 10 minute. Ia, tale le iva fa fonga tai tu telefone fa poponga lo lua. Mani eu singa fa no le yaso. Ia kale si o lo Sāmoa. Ake whianga mai le au atua vinga ia o kolisi whawhi au i piula ina o 25 minuta le tale o le tula eva. O le na ta ua fo i tati por kala mele o tala lau runga le vai so le fai tau to fo i le runga le Radio New Zealand te o lo whaali ele wa whai mamao le mautanga lunga nei le
tupe foi le Inland Revenue o sa la fonga o valo anga mamao ye o tu luafe onus fulu wa pe amale kuata o le faita o fa New Zealand o tangata o no lima tau sanga i lunga ia ama pe la New Zealand te mine i le la le o fa ma 5 miliona tangata le nge o tu te mina pe amale miliona lua se la lima se fu afe tangata matua ia o le vesili la le tula i mai fa fiala na tausi tangata i ono lima o fe mau mai ei tu pe sosoani tu tongi ei pensione a tangata ia po la to supanueta e a le va ai mamao le malo o ani awala la le mai tau tu i mumua o le si ilunga o le GST tau o loa ia fa e o foi tu tongi o tangata whainga luenga si ilunga o le tax ia malesi lo vaenga e ono o e New Zealand o le tu ulo le ono fitu tau sanga tangata to amona pensione pe awala umai i le vava i mamao tangata ono le mai tauina ia o le maanga foi le o le fe au so i fu mana loina tangata i le tausia le o le so i fu mana loina ma fa i tete tangata i lona lava so i fu mo ia la umai tauina le si i lunga o le so i fu tangata le ni vai tau ia pe a fu ia so ia pe o masani ata to e limas fulu lo tau sanga o tangata o matua tangata ia nei vai tau ia na we lo ai ono fulu fitus fulu ala ala titi al tangata ile matu me vena wa pe wale anga va ale upulo to ina na ave tangata ono fulu ia ola titi tele tangata o le ono fitu taimi nei no matua malosi al fainga ia le ono fitu taimi nei moni ia ia esa o aso la limas furulanga li lima o tava tu matu ata yoi talo fai le tato matu ia ole isi me la ia mai tawitas e pe o tau na suil falangi ngalo pulo to ina ia a ono lima tangata o la titi a fitus fu pe ia la titi le ngalo pulo to ina to na ave valus fu le vas fu tai lo te o selo manatu le wai le to fitus furu to lo le to ata la vo tangata ia to am tau ti e ale si ono lima la ta la kapi ia la ta alo la ka ta mo e ia vai le ta alo ma le pepe tele la ta yo no lima na sa steps so le pepe na ta mana so mana ia o le swing o le olanga o tele yo le sa o tangata le vai ia te ia tau singa o lo no la so ni mai le ile u miel tato ola mar so i fu yo na ai ia le sa o tangata ia la vai ia tau singa la vo ia ala so no ia la ma fu anga wala ona vave tau sanga ai la iti tangata le taimin nei ia o lo ta mana tua pe yo so ia ile malosi o tangata na fa alu le menio ngaluenga ai vai nei I faungo a wala New Zealand o a wala train o mea uma te vai na le manpower a le malosi ia tanga tu I le malosi te mine te le o sao technology ma masini va ne ona po se fe tangata o le tu ia le malosi pe aso ia ia fu e tato tu no Sāmoa ia Sava vali e tu la pe lu tu la Sava vali le manga to Sava vali mai ia e o mai o fango ngota te mi swinga nei la wo ta vale ia o fai e tu a fale le pa de o vidi mai New Zealand va tu peta mai ti fatta oi o le to tu ia ma lo si pe o so pe o lo na mana tu ia te lu ia eu for neto no New Zealand ai vai nei al se museum pos fale mata anga po fete vai se ata te le o se ngalunga sa fa te le vai nei tanga tana tu mai na to overlola mana to ili o miana tanga tana fa pe na fa o le tano le Wellington tanga tana fa o la wala train mai fe eu tamana eu ese mai nga to la wapil tonga va o no fo al malo si sa fa al swinga le wi fa nga la va ia technology fa nga ia masini va ni ona po ringa le malosi sa fa nga ia so la nei o tatou tangata matu ala sila me va popotas ai vai ia so ia sa sanga me sa mala tu ia fa al temi o mi ale drio la tu o le tu al malo se sa sa ni fa le faingo fale sa mo ma le faingo fale sa no ma fio nga e VPE lunga mala ma paelo si mama ia termine ave al masini lunga mal nei atu no ai vai ngai a ato fale pe o tino fa se se te veto sa mala se tu ni fa o le trio la tu
Ele to tele nga luenga tu ele tino male manosi u fa nga teknolosi. Fa nga masini fa ni po so ani nei tanga. Tei mi uma e fai vala utala le pe ai ni pusa me fenga luenga fa. Yeah. Mai mau pena mau nei tato matua pusa ia so ia. Sa olele. Ele tu ia le manosi. E pe fale elingo meio o meu pu fo ie. Fale ma. Io. E termina sa wal masini vo tu yo vili lalo. Ya, was. Ile funi ta mai ta. Na. Fa me to o eli le pula le alu le vai ole falta ele. Ia e alu se vai aso eli. La ule ma. La ule ma. Termina sa mal lori mal uta ma sa to ya. Fai le palu sa wal lori sa mal palu la uma palu le masini vai. Fai ngo fie me nei tai. Sa olele. Pe o ile sina me so ani sa o tau o tau sanga ma tu tau sanga ala te tanga tona pisa se fe mel mano sil te mil televo ai pa wal vai nga e fam natu pele tu no le sfato nunga ia alo ese mai de fa nga ino fo la fa sa ina ma ava ona la tono tino au televo o ai fast food ne ia wa fa ina ia to tonga ia le uta to vai te min te le yo le fa ina ai tasi ona le fa ta nonga le ala ta pese Nei fa fianga o le tai au si fongo lo mua. Toe fa watu tatu pese na pe atele iva le mo sa inga mala finga le tele tala ilene hil fa tonu tatu company te fone titi sal fa tal vatu le finga le tele malo lava so fomni le tayao ya fa pila ia te le go sa se lu le tayao fa tal fat fot ba ngal tatu pukala me tonu la mo ya ta tongu ya olo man mi o to uma fa nga ye fo ngal ngal nei va yaso ya ngal nga mata fo ya masalo fo initial na wa no fofo e mafuta manai whanau a matala tō tuanga le mo le si lua vai aso. Ia, sa ore le ia tātou tau whai whamalore nei tai au. Ia o le wa amata ia le tuanga anai whanau. Lono winga e iai ia le urunga li ilai nofol tamape, nofol tina e aveo naso malolo nei lua vai aso. Ia awa ia ingo tamaiti. Ia me sea nai ainga fo ilele taito o valu, taito o fitu tamaiti. Ala u pepteli. Ole mea nā lo te rei lo pole ane mea wea uso toi te whaingaru e ngai te rei no whanu lei whanu. E te toani le vai no tomeiti. Ia ol koko alei sa pole ko pai a lui tamana le vai aso. Ia, e uso fo ia marta male o sua masi. Al tau aia masi tono le ulo vai vela ia luato mal pepe e mal suka ia alu la tole aia patamiti ane ia. Ia, e sa ole le ia e malo, male ia foli tau ia mātou nei Wellington, male suro le la. Ia, ole fo ufape na mātou, sa fai as fale tono le weekend, e sa vai ele la, ia le o vai atu nei tai au, ia ua sulu mana ia mai le la lo no winga, ia ole atam fai fo ie, whātino nisi fo i o whi au sa nen whainga whai le weekend, ia ono ni whātimtimu me fo i. Ia, ai o tūranga ia le tātou tautua. Ia, ai meise la vai tātou o lo sauni malanga i Sāmoa. Ia, wale wharolongo atu. Peo bea sumuli ane o le stala o le pārota. Ia, e whaisto tele mātou e o kilani wharolongo atu o le sauni malanga. Ia, e whatino lātou le stala ma ona tō mai e lai. Ia, e tāpen pena atu le el palota ya tailo e peto teleni so to la mo o saungi o e palota i Sāmoa ya o le tiro tu langa fo na to tele fo ila to le wa la sauni ta pena wa fo ile fo malanga nisi ya i fono tanga e kalesia lo na winga o le vainga na ya lo winga uma fono tanga ya ile ngata fono tanga le ale al metisi
Ia e whape fo ili fontanga ia pol maftanga le kalesia le worship center. To tele tangata Wellington le malanga i lono winga uma ma fa ngana te meo le stala. Ia no mai lole to ta pena pena sa no. Ia le masina fo a le masina okuso ia wale fenga palota. Iyo mane ia tele ia le tulanga awai tau fo iona a ngai tata wolo ma fa iona palota ia I was tatu sawa wai le fo ia tele ai tatu tau sia tu ni ia tulanga na yo tatu ai ni Sāmoa ia ta fo na avisa tatu le fo I po fer tulanga lo ia le pati le tatu te mana o tulai me tai sio tatu malo ia wa vo se luma dai man wio se tatu watlu ia ai o le tulanga le tatu tua ma fai anto wa se mal tatu ofise mangeli ia fa no so sonia tu sa sim ka te malanga ba oi I Sāmoa fa sino matu faingoli o le top up o le tatu pando ia mfai fono so sonia tu le stala ina le click x ina ia mfai fono la foto se le ni la numero te gisal ia mfai on tala I tua pa tau no I Sāmoa ia pe fa nga fo I si o nga la mfai on fai pa anga ia le tato mai cash at te gisal ia la mfai fono tongi cash power ia mfai fono tongi ia fatau ia ai la foto la ai ni New Zealand ia po Australia ia le ia le tupe ia fa nga to ile tato click x ia mo la to fo yo lo fo pe nei ai ngoro fo malanga mai Sāmoa New Zealand nei ia o nai fai fo fa nga la vala to ti sa le e o mai mala to fa nga nei e te tau fa tau fo se sim ka na fair no road mai nei fa nga le top up e mo nei top up pai ia lo ye fo tato roaming bando in fa nga nei New Zealand na fast fo wi fatala Sāmoa ia e mo waile se laus for minute in frente vile Sāmoa pe vide fe numero New Zealand ia male lima ki ka pai te failanga internet te mi ato le no foi nei in New Zealand ia mai a foi ia mfai vente fa ta muita papi tato faloloa na o tato masani lava le tele dairies ma supermarket ma pampensini ia na lava le mo wait up al tato gisal ia o nisi vai nga mo tato tua ia le lava lo fa so sai mele o lo tasi limono to tolu fa o lo tasi limono to tolu fa ia o ameli ia ta penanga le ta longa le o pereki wale te watu e ta longa na to tali malo ia te lo e fatu mulia fo le malaya ma tau le a fatu nuina ta longa le al tatu o le pereki ia al fisi fo le tua e te muli ta ia New South Wales la sa wa le lisi le wa amo ia New South Wales ia o le awale na ta alo fo ile ta longa le wo matu le fo boto a mailo no vingo la ia ma fo fa coach sa to no malo ta luna ga matu ia le nga te le kiki polo ta malena aina la to skoa ia le la te do ala vala e fesi mana io le fina un ta longa ia wa le vai ason le vai ason tua sa mo ia o te tato wala wa tau la na fa mai alo ni sa pues ni serious ia ma fa tu mau le pule in le tau sa ia to me se foi se fina mai al maroon ti e fa pe o la wa mata to e ala mai la to wa tatu tal sia mana il ta longa lon tol va muni la pepe no fa ma vai le fa pe ma tu fu le e tau va mai tatu tu malo o le al va nga fu ia i lo palota ia ma ua o sui tau va mai fe fu i lo palota o fu i palota ia pe fa pe ma ole mai le tatu tu malo o te lo o e tauna a fa pe o lua ia lo no wingo to te lo la to fu le fia ma wo fam ni nga no le tam ta sai fu ia tanga tala ngai palotai pa wana ma fu a o lua ma to a we ta ko ni na o lua te ko lai me tai kai se malo ia ia mani ne ya se nga nga le pepe tele ia ta tu filo le stofi ia alo fa ia le wa ta se minute te nei leiva se me fa fonga tala mai Sāmoa
Via le lofo le tō tātou te au lia le amatango sa isi vai asa fau, e wha wawi nei pia lava le tautua le te le fau inisi o meo lo tutupu, lo tātou tofi i Sāmoa. E te puni fa le pālota i le awa ule le aso to na i le whai ungo le vai aso, ua o atu le fwai numera o le mamano le atu wa maea o na atu a tōle restala i lunga o le lona pālota, i le iwa se fulma le lua a fe valu se lau valu se fulma le iwa, o whaapasene ina i le fitu se fulma le iwa tesi ma le lua pasene. E se fulma le lua i tu malo le o lo whaamawina, le mawalalo le fwai numera le au restala, le o lo mawalunga i lava i tu malo e tolu, o whale ata tasi, whale ata tolu, masanganga numera mua, o whale ata numera mua e whaafe 5 se lau ma le 5 i lantou i o restala, wana o le whaase fulma le 1%, o whale ata tolu, e lua afe whaase lau iwa se fulma le tasi i lantou o restala, e na o le whaase fulma le 2%, whaatasi ei masanganga numera mua, wa lua afe 5 se lau iwa se fulu i lantou a maea o na restala, wa 5 se fulma lono tesi ma le 2%. Wa whaamanino ma toi whaamanatu le komisino le ofiso whainga pālota, o le aso tofi o le vai aso nei, o le ata punia i lua whai tutoa umo whale restala, ma le mawhai ei o na toi restala se tasi, ua whai anga mawhātu wai. E si lia i le lua se fulma le whaafe i la tau ia o lo o te toi o le atunuu, wa te tau o na pālota a e lei o ane lava e whai le restala, tusa le o le lua se fulma le tasi pasene. O le aso whareide, o le ata punia i lo ma le lola pālota, ai le liwane le au whainga luenga mo le lua vai aso, e toi ilo le lisi ato i lanto o restala le lola pālota, mo le whaia o le ilo whai o, e ave ese mai ai i lanto o maari liu, pa umalanga fo e no fa mauia tino e fafo, e leita restala mai mo le whainga pālota le nei, o na manino i leo le whai numera sao, o tangata o le atinu o le awhaati no le whainga whiti whilinga, e le masino au kuso. E se fulu ma le tolu i tu malo wa siri atu ma le se lau pasene ala ato restala, wa mae a ato ato on whaatino, mai o le teleo i tu malo, e mai i le motu teleo sa la whai. O le awauli le porkala me le tautua mai Sāmoa, o le ato e whaamanino ato toai, whaamaumaunga ato wa o iei le restala le atinu, e o mai i le awauli o le asoto na i le whai ua le vai aso. Wa whaapawhala i a porkala me umo le te wila mole nei tau sanga, i ona teimi masani e whaatulanga e whaatau nui nai, ato ai ma le sa ilingo se tau sala Sāmoa mo le lua afe lua 5 lua afe lua sifurmane ono, le o tolu pō sa ia iai se teimi, e toi wha ai lo mai i le atu nuu. O mafua anga pe ona whai lo mai se pepo whaamtalanga le pūlengo tangata tā whao mai mo mai i le atu nuu. O nei palasi whaatasi le teimi e whaatino i nai le wha moe moe, ma le whainga pālota le atu nuu. Wa whamaunia mai il mtanga luenga o leo leo, le wha wau o lato suenga, le toi la vea o le ta vale le malo lo whao ngā ina, le fionga le sui fong fitalai o le pāne mene. O le aso lulu le vai aso uma vaina tu lai mai el wha lave lave i vai mea. Ma ua fesilingi ai e nisi le wha atinonga e le fionga e le sui fong fitalai, vaenga le tula fono o loo ai ia i lalo whainga wha vai o se malo tausi. O loo wha manino ai, wa na o le kāpeneta tausi e mawhai ono lato wha o ngā ina a seta le malo. A o isi tō whinga umai au fiai minista lango lango, wha pia fo i le tā vale sa wha o ngā ina le taitai o le tua ngai, le a fionga le fong fitalai ma le sui fong fitalai. E toi wha fo i umai te tonu le mai ai o le vai aso mua mua, e wha ta ape e le pāremene pe wha amuta e fo i se paia inga. E leo iai se tasi o mōri e le wha avilavele nei o lolo wha ngā solo sue suenga, a le matanga luenga o leo leo. E le iai se tasi na mōri ai fo i le wha avilave mua mua, ona na wha i loa o le oso wha fose i o le ngase ngaso le fionga le sui fong fitalai, na afuai o na tifa i tua le ta vale, ma soa se tasi o pomori taftafane o le whamajoi a pia. E le imanuia le toi tau mawhainga se tasi o tamali o le atunu e whina wina le whaai unga le whaamisinonga mawalunga, na whaamautui nai o le moto na mua ia le pata, o se aseta tō tino le malo. O le toi whina wato le tamai atu i sila malu fiti whangaso aia malu fiti, e le whaamisinonga toi tāna sanga, o le moto na mua,
O se meto tino siona ainga, e pei ona whaamawina i le tausanga tasi walu fitu se fulmale tolu. Pei tai na toi ave e sea i se whaai unga le whaamisinonga maa walunga. I le vai tau o pūlenga si a mani i le court grant, numera tasi ono fitu, i le tausanga e awhi walu se la wiva se fulmale lima. Wa ioe le tūtalo sanga le whaai unga le whaamisinonga maa walunga. Ona ole motu sa restalai le mo kesi le tangate swafa ia Peter Laban. I le tausanga e awhi walu se la wiva se fulmale whaa, mai o lo whaamawina le lisi o le komisio whanua le Land Commission. O le moto manua o lo whaongai nei le teimili nei, mo le ati na o turisi tā whao mai moma i Sāmoa. Na whai loe le tūtālo sanga i la tofo i whaamaumonga, wa whaisi umi o whina wina pele nei mta opo, mai o isi o whaamaumonga i ia whina unga ua le o mawhai o na toi maua. O le tausanga e duafe ma le valu na whaamawina i wha le tūla whono, le aveo le motu ma aseta po mea tō tino le malo. Na wapāsia le tūla whono o le restalei no whanua luafe ma le valu le LTRA. O le loia silia le malo ma le ofiso le tausi maa vaenga na mōlia e le tūtālo sanga. O tala fauia, whamaduia le tua le amatango le neiva yaso si o tātua tinu, whasoi foia. Lawha i le nei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lau mua, o le tala mua, o le so le aso muli e mawai e sui awai o le Kiwi Saver, ia le se leni a toe 5 se lau nuas futasi tā la, o le sao lea o le malo, ia la tau teo ngā tupe o le Kiwi Saver. E pei ona si la fia, o le sa wha atūlanga mai le tala wha ate tau o tu o le tupe o le tau sanga le nei, le whaapa uwina i le awha o le awha ingale nei, o le sauwhanga a le malo, mō tangata uma, mō ala tu whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver. O lona winga, o le awha inga o le ayai, e nā o le lua se lau ono se furu tā la fitus furu lua sene, lea o le a maua e sui whai Kiwi Saver. Pei taila, o tangata uma, e sili atu de se lau valu se furu wafe tā la, o la tu tongi e maua i le tausanga, o le a leto e maua e la tau ia lea sauwhanga mai le malo. O nei, o le aso whai u leo le sauwhanga lea e 5 se lau rua fultasi tā la, e pei ona sa iai ale malo mō tangata uma e whai le Kiwi Saver. O swinga nei e pei ona whaatula i mai e le whainga malo, sa tele ina whai tio ina malosi e le pātia le Labour, ma le itua ngai i le pāle mene, ona o a fianga i tangata whainga ruenga e maua lalo o la tau tutongi. O le tari tonunga hoi lea o le komisina o tangata ua malo Loli Taia o Jane Wrightson, lea sa ia whaalia, o le whaititia o le tupe sosoani nei mai le malo, o le apa u maua lalo ai, i le pasene maua e tangata e maua lalo le fua o la tau tutongi i le tausanga. E le maua le nei sao whanga le malo mo tangata ua onus fulima tausanga o le soifua masili hatu. Ai e amata le tausanga a sao o na ngā waa iai i a talavau e ta i se furu ono ma le se furu fitu tausanga le mātutua. Ua whailo mai le pāsia ai e le pulenga o le aitele o Aukilani o le fausia le North Shore o se supermarketi au pito i tele i tonu o New Zealand a toa. O le company e le foodstuffs lea ua talia la tu tau sanga e fausia ai i le awala ingo o le Thomas Drive e le pitanu o Takapuna ia sa lato supermarketi fau pack and save e tu salona tele ma le ono afe e fasa lau onus fultasi mita whaata wha po square meters. Whailo mai lai se sui o le Auckland Council o le tau sanga na tu inatu ia te se mo le tau sanga o mawai ma pasia ai la so furma le lua o iuni o le supermarket fau o le afausia e te le atu nai lo le pack and save le ana ta tala i le amatanga o le tausanga nei i le Highland Park i se tau e tusa ma le se lau miliona ta la
O le whanua la whausi ai le supermarket i whaule nei i te kapuna e tu sa malei wa awhe walu se lau luas furuono mita whata wha mai o le aofi ai ma se paka ta wale i lalo le ele e ofi ai la whainga se lau iwa se furufito ta wale ai whape fo i mani ui la afi atoa mani ui la wili vai. O le au a matau na wha malu le whainga fau e whaatapula ai le whaia o ni whaasalanga ma le whaamsinonga i se vaenga o tau mwhainga le whainga maloso whaatasi ina ia whaamamafa whaasalanga le whaamsinonga mō tangata e soli tu la whono. Sa whailo mai e le pātia le leiba, o le nenga i winga le malo, o le a tili ai o na to tele tangata i lalo le wainga ma le tausinga a le whaamsinonga, mai o le a whaau popo ai ma le tau mō le au tutongi la whonga, e a wala le li si tia o la whainga o pango tai tu tonu o whalapuipui, ai e le whaaititi ai i le solitu la whono tangata, ma whaina e whea ngai maisi tangata e to tele. Pei ta aisa whailo mai le minsta o whaamisnonga i a Paul Goldsmith, o swinga o whaia nei i le whaia leo whaiunga o mata upu le whaamisnonga, e pei ona amata whaamamaru mai le San Nafi, o le nganga atoa ma le whaamoe moe autu, ina ia toe whaatu maui nai, ia le tūlanga onga o whaasalanga e whea ngai matangata e so lia le tūla whono. O loo aia ia wha le tūla whono le mama ma le mamafa o ni whaasalanga e tu ina ifo e whaamasino mō tangata uma e whaamau ni ala tu soringa tūla whono i luma o le whaamasinonga. Ua lapata ia le tu malo Tasman ma le ai o Nelson ia sa i longa na mawhatia i lo longa ma ta whenga ma mawha i le whaiunga le vai aso. I le toia ngai mai iai o nisi foi ti munga ma mawha i le stofi wha pēr ma le sforeili o le vai aso nei. O le nei lapata inga o tu ina mai i le teimi ua amata na whai ai ngā ruenga i le tau wha ma maina leo wha leo ainga wha pēr awala a toa ma wha atoanga. Ia sa i longa na whaatama ia i ti munga ma mawha i les whareile ma le asto na aina te anei. E do tasi le tangata o whaamau nia mai na maliwai le taimi o ia tu langa lolo wao le tau e pei ona la vea te le ai le Motueka Valley manu o loo au fi ai lea vaenga o le motu i saute. E au pito i sili ona tele mea sa whaalenga ina I nuu ia i le tumutumu o le motu i saute a mai se lava I le Motueka Valley ona o ta whenga malolonga mawha e pei ona iai le whai unga o le vai aso. Sa wha mao nia ia tu langa I se ase singa wha vitoa I le sa le sa wha ngai nai se wha le helikopta a le minsta e pulea ia ngā ruenga I teimi o wha lewe lawe wha fusei o Mark Mitchell mai sa au fi ai mo se sui o le wanes wha se laua New Zealand o te mai tai wha se lau ingo I a Samantha G. Nā ta ua e le sui wha se lau, e o pito I mawhatia tele I le nua o kohatu, lea e talane o le waitafe o le Motueka River, ma le wha solo atu I le pito nuu ingo o Kinney's Bush. O le ofi tia pei le swa vai se vaenga tele o le awala tele numela ono o le State Highway 6, ma e tele ni solo ele o lo puni tia ai ma poloka, ia awala I le tu ma lo le nei Tasman. Ta ua moe fo I le tele ina whaalenga ina o le awala whaapitoa mo wila vidi vai le Great Tay Cycleway lea e au tafo le awala tele I lea vaenga o le motu I saute. Ma e tele whaatoanga ua ilonga o na whaalenga ina I ta whenga malolonga tele fo I la fumanu ua mamate ma wha umatia ai. Whailo mai e le pule nuu langolango o le tūmalo Tasman o Stuart Bryant. O se tūlanga mo tau tia lava sa mori mawina I le tele na ua le swa vai mai ti munga mamafa matawhenga na lofi ai se vaenga tele o le nei I tūmalo. Ai pei ona ta ua mua e toa tasi il tangata na maliu ina ua pa I ai se la au I le taimi o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau na afia I le motu I saute. O ia lea o se li I whai whaatoanga e ngoa ia Peter Lines e tupunga mai se au ainga ua tele tu sanga o no nofo ma ngā rurue ai I whaatoanga I le nuu I ngoa o Waihiti I saute se sae o le ai o Wakefield.
na pa ia i se la au i le nei ali o tau whai o ia e ki lia ni mea sa whaalega ina o lana whaatoanga i le stonai, mai whapena umai lavalo na ola i le mea na tupua i lea whaalawe lave, whailo mai e le lipule nuu o Tasman o Tim King, o se whaalawe lave nei o ilonga o na whaate ia ai le to tele, ona o le nei ali o se tasi e lau i loa i le au hui whaatoanga i le tūma no. E leo malue lue fuanga al whaalapo tonga e ona i le au le kapi supa le moana Pasifika, mo le whaatupeina leo le au e ui ina o le a motusia nisi o kon karate ma whengainga o loo iai i le maa male maa no. E pei ona si le fia o le tausanga na te nei le asa whaatawi nai e le whaalapo tonga o le Pasifika Medical Association Group po le PMA ia le au le kapi supa le nei o le moana Pasifika ai o le masino fau o le afa amuta ai le whengainga o loo iai e le whaalapo tonga ma le mtanga luenga le whana wara e wala i se whengainga o loo ngāru lue ai ma stasi ona la e whaingoa ina o le Pacific of Futures. Ua se furu tau sanga o iai le whengainga lea i le wā le whana wara ma le PMA ai o le tūlanga o tūlai mai nei ona o se suinga tele o polkala me e ave iai tupe e fesosani a le maa lo. Ta ua i se ripoti a le newspaper o le New Zealand Herald e whapea o whengainga mo le whaatinoina o unanga wha le soifua maloloina lo tele i le maa o le malo ma le PMA e lata i le fas fululima biliona ta lalo na ta wa whai i le tausanga. Mai o le fo i ripoti a le New Zealand Herald na ta wai e whapea e o i le fitus e lau fitus fuluafe ta la le a whai o le tupe sa tu ina atu le PMA e vesosoni a i le whaangai o inga o le aurika pisupa o le moana Pasifika i le tausanga e tasi. Pei taila, sa whaalia mai le teitei whono o le komiti whaafoe a le whaalau optonga le nei le PMA o le lifo mai o Dr. Kiki Mawate e whapea o loo tūlanga le leia lātou mea tau tupe mai sa ia whaamawhaina fhoi o mai ngā tupe ia o loo universi i le aurika pia le moana Pasifika e te le lava lona o ngā i le lumana ai o tūpulanga talavau Pasifika mau lātou a inga. O le lua afe luas furua na amata ayo na tau wā le au le kapi le nei le moana Pasifika i le taimirusanga o le kapi supa i le tonu o New Zealand. Mai o le tausanga le nei, ua o atua i la tau i le tūlanga fitu o se tūlanga o pito i le lei talu o na whaavai na ia le au le kapi. I nai tala mai i le Pasifika i le tunu o tu walu e lata i le tasi vai tolu o le whaitau a whai tangata o ia atu motu o tālu sanga mo le visa wha apitoa le malo Australia e nofo mawai i le atu no. E pei ono si le fia o stasi le nei o atu motu o le Pasifika o matua la matia lava ma ono lilo fia i le swasami ona o suinga onga o le tau. E lua se lau walu se furu i le tausanga e tasi i le awha inga o tangata o tu walu o le atalia e nofo mau i le tonu Australia i lalo o le visa wha apitoa le nei. Mai sili atu i le tonu afe le awha o tangata i e o te alusanga mo ia wanoa e whaia i ai le sei mo awanoa ia e lua se lau walu se furu i le tausanga. O uma ona wha alia mai e sa inisi ma le au se su e swing o le tau o tu walu e ono le mawhai ona toe no foia e ni tangata i te tonu o leisi walu se furu tausanga o luma nainei ona o le sao o le ngoto ifo i lalo i le sami o ona lau whanua. O le teimi nei e lua ni motu amu mai la whainga iwa o motu o tu walu ua lilo fia nei i le sami mai ua le o toe mawhai ona no foia e tangata. O le vai aso na tenei le asa wha ato a te talai nai i e tālu sanga mo le visa nofo maule nei a Australia mai o wha maunga mo rua i aso e wha wa iloa ai e tolu afe se lau luas furulima le a wha inga o tālu sanga na wha aulu i nai e luas furulima tā la le tau o le stala mo se tālu sanga e tasi ai o le palota mo i awa no e luas se lau valu se furu e te puni i le aso se furu valu o i ulai. O le whaita wā whai o tangata o le atunu ule nei atu walu sa iai i lana tusi ngai ngō le tausanga lua afe luas fururua
sa se furu afe ono se lau fa se furu mani tolu. O le sitia o la whainga o tangata ua maua ma a fia i le siama o le HIV i le tunu o Papua New Guinea o mafu aio na wha mamaru e le malo o lea tunu o le Pasifika le iaio le tunu o atoa i se tūlanga siri o na whaina ona o le nei mai whaingata o le AIDS. E pei ona sila fia o le siama o le HIV le mafua mai ai i le mai o le AIDS. O wha maunga le mai e Papua New Guinea wa iloa ai le wha lua ina lea o la wha ingo tangata ua maua ai le siama o le HIV taru mai le tausanga i lua afe se furu. Ua fuafua ina pe tusa mo le tolu se furu la wha i tangata o lo maua ai le siama o le HIV i le aso tasi. Mai o le tausanga na mawai atu nei lua afe lua se furu wha e se furu mo le tasi afe le a wha ingo tangata na maua ai le HIV i te tonu o Papua New Guinea. Whailo mai nei whapea o le tūlanga sili o na whaapopole nai, ona o le tōtele o tinamata mai tai ai whapea tūpulanga talavau matamaiti wa a fia ai i lea whaale tonu. E tālonga o lea san nafi lea na ta talai nai alo ia i tālonga la iti le Pasifika, le Pacific Mini Games, i le tunu o Palau, i le tūlangi sisifo o le vasa Pasifika. O ia tālonga e lua vai aso, e whaanga solo ai, e whaatoa uma i le aso iwa o Iulai. E se furu ma le tasi la wha ingo ni malae, wha pe mani wha le taalo, sa to e whaafawina le malo Palau, e tā pena ai mo ia tālonga. Mai o se vaenga tele o le nei ngā ruenga, na whaatino lea i lalo viso sadia le malo o le motu o Taiwan, e le taua whai e tusa ma le 5 miliona dala a Amerika. Se furu lua la whainga o tālonga SS o whaatulanga e taua ai i au taalo mai le Pasifika i le mini games le nei i Palau. O ia tālonga e a fiai le volleyball, softball o tuunga o aronga maa, o le tālonga o le piinga, whapea le basketball o le whanawhanau, whapea fwoi e sisi inga o a mea mumawha. O le au taaloa New Zealand ua au ina atu mo taalonga nei e to oiwa ia le au si ua mea mo mafa. O le ua whailo mai e whapea o le li tonga o David Leety, whapea le tamaita ai o tui a lofa patolo o ave hua ia o le au taaloa New Zealand i taalonga nei i Palau. O David Leety, pe o na zila fia, na pine auro i taalonga o le Commonwealth i Australia le luafes fulwalu, ai pine siliva i Birmingham i le lua afe lua sifuru lua. Ai o le tamaita i le nei o tui a lofa patolo o le atau vai le panga o le valu sifuru ono kilo e to lima ia isi tangata o le ausi a New Zealand o le whaato atau vai lea i se tau vanga wha le vāo mahlo ai mai se o ta alonga la iti nei a le Pasifika. I laka pi wha le vāo mahlo na lami le ausi a le Liona mai Peretania ma ai lani i le la ta'alonga ma le aulaka pisupa a le Force. O ai o le ta'alonga i le ai o Perth i le astona ai e limas furufa le Lions i le fitu a le Force. O le ta'alonga mua lea le Lions o le la tau malanga ta'amilo ai i Ausitania. O le anga i nei i la tau ia i le ai o Brisbane mo le ta'alonga rona lua i whaiai i le vā ma le au o le Queensland Reds i le onga tonu o le vai aso nei. I ne si polo ta mai tai le ta musanga lo fa nga solo nei al ANZ Premiership na malo le Pulse Wellington i le lata alonga ma le au malo si le Tactics sa fa ye le lo mua ana po. O ayo le ta alonga i limas furuiva Wellington i le limas e fulu le Tactics mai o se atu nei le Pulse i le tulanga tolu i le fa asolonga au o le ta musanga. O maua pele ava noe o atuai i la tau i le sua ngafusi, pe amanuia isi e la tu ta'alonga o loo tu toi nei. O le whai ungole nā o telefau. Ia te wafunga ili tula esfulu ma le lua le auli nei tātou telefona e matala mai Sāmoa. Lua sifulu minute o te enei le tula. Lua sifulu minute te enei le tula. Iva! Nei o le vai atu le oso ele la. Io e.
Fai mali e au se ona fosia lau sa vali ni tai au. Moni. Te o se masolo mai. Ia nai o mata maiti. E se ta uon mele ole falusi le ta uta ole falusi. Ia. E po le warm up. E fa to halu le sa vali ia nga yo au ma. Ia. Ia ma tu ai le falusi voi po le warm up le se au ka pi ko le ningo le fiafi. Ia. To dia pena e sa wi foi tasi me le fai ale falusi e tangata. Ia. Mo. Ia o mai au. O tu ia oi ia. Ia. E o tu le seli na uma pusa apa sit ups io tamo we fa lo i lima o le lo stama bo le ali si me fa yo le warm up mai ia me ne fa manga se fa ole lo pula me la mai ia me tato fa manga la ponas fa tu lo coach na o la le mai ia nga me yo au lama a me se ala to ye loka ma props la ngai e o mia le ulo loka I vai o le prop ma le huka o la uta ala muli ana na to wa ole no ye te no ele o ngale wo map na ba tanga te zavali ole fa manga se fa e au nga mo ta wa tua ile tanga te le wala ia lo te no so le warm up foi meio ala vauma esa nga tau foi tau le fa malestino na tau fa fa tau fa fena fai que musu fa manga ku ngole Iwa pe na tama fusu ta te vai to inga fa malestino le vai pe na pe mo le au vai vo le esa ye na tu lo coach o ye na alu pe ne ya va sta na esa ya ma na fa lo no tu le alu le stala Sāmoa ma na ia tele io ya to anga o le stala ma fali u to mana tu venga balot pe ye le tu lo ta no ne mala pepe pe ne tu no ni si lo ta to no foi o le ma lama le me le o le mo tu pe ta maiti ya ma Australia Amerika e pe ye le o ta tangi le tatu tu no ya le tele o manu lautia va fa fai fu el palo tangata ia wa so se va fa faia e tau no mai fo fola mai o ia la to fola o meia mo te faia pe ma to pale mai una fili le o tangata palota po ai la fe tau i pe ne tu no wa o mai ne va fa fai fola mai la to anava tau polisi fa pelo tato pacifica o ile fe tau ila ya o le ai fe tau ya o le ia tato le palota ina wala tato mana a pale mai e manu ia pacifica ya le vola mana ya folanga po na vatau po polisi va fa fai Sāmoa ya na fu ele parota a tata le Sāmoa ina ia tu mas fainga malo e loai e fa manu ia nai tangata ni na folanga ya pe tau no pe le tau no yo na fu fo le spalo tai disi pa inga pe apa le tai di matau sang yo ya na ai pe ya on fa ya palota mal posto fu ia I ana matauna tu te fa mi sa tu nei Sāmoa ia mo ia ma tu New Zealand ia na o fa tu ma tu ala lo mal fa manatu ia ai o tu na e o le so I fuanga Sāmoa ia palota male poto male ma penga o le si la paola ta yanga lo ngale fai fo lo ta ngal fai o le stala ia o le stala mo palota alta tele fai po palota ia wa tu te vidi mai lo nei se tu petongi to sala I le me se me mau tu sa o le ia o sala luafe ta lo ninga to lima le ainga fo le o le stala ia se fu luafe oka e voleva tena fai fa sala ngale ai te le fa long ona sala isi ia e le ko tu sanga nei de la sala mo ye lo ia yo no le lo fa fo yo le o le malo fai nga malo tu lai mai nei tanga wale tong ta se fu ia na e ta ua le leo tato le foi la fai nga palo tani sila ni ya topa e pure nga lu ia ia ma le valo tele te usanga le te usanga fo ma na ia tato e fa ali tato manatu yo e avela ulango lango le sui ma le vai fa fai te manatu e la e manu ia tato pacifica ia la to na vatau la folo ma e fa pela o fa ta inga tate ainga ala te fa alonga tu Sāmoa u le te tamo e mai le pati e ia lo te tonunga e le tau no ia fo le la to folfolang o le asa u tu ala lo e vatu e te o le la sound te alu pati le ia pa ola u tu ala lo mo mua o le fai le tato ainga ia kasi
Ya tautua nama o le la ya lunga le malai te le loa tu e la ya le malai le vai le titi pol malai le titi le o longa na tu la me fai ta o la fo tu nga e fa ma vai ya la eso o ne te le de fai mo me la te ya tu sa fa nga o me le te tu la le te no mo le to ba o to so lunga malai te le fa nga malai le titi ya ma ta Sāoa lu le alu palo taso. E ke reim se to. Ya malo. O le vasun te nei. Le sa fa mai le te lona fona e mon tu fu le fale fasi manu le ata tu le te le tangata Sāmoa le sa fa nga luenga. Ya. Se la lu fu tasi tau sanga company le. Te lopo isi tangata Sāmoa mua na sa fa nga luenga I tau sanga te le uma vai. Fu le se la lu fu tasi tau sanga o umi te le company le ainga le nei. Ila lo. I nei Granada North. Oi, Granada North. Ia, le foi ia la to fale o loa le ia tatou. Le Preston. Taylor Preston. Ia na leo fa lau I loa ia leo le fa tau. Lunga le watu lunga le fa tau. Ia ai po ai foi la ia. Ia to te le tatou tu eu foi tasi le fa le po vile te le na ave pe fainga luenga mai tatou tangata. Lucky mai tangata Sāmoa. Ia no winga te le la le sao le company le na tatou foi tangata. Te tau tangata Sāmoa na ngā lulue I ia mo mai I nei te le sao si a inga lea ia tau sia ia whātau si company man tua foi company wale sistema le tata noa o ia inga na whātau company Amerika lea ia mauti noa ia uan I vaea pia de sia tangata whainga luan tau sia ia whapena foi la whainga company le o leo te vai atu o whapena umare tala le tangata le inga le whai tau sia ia sausi tangata foi le na te pūlea le company lea whātau ina ai alu ai pe el tulanga le lo ia yo la to la felton wa e foi na vatu company ma auto pe auto family ina uma ia inga a woni a mai tangata mai fafo fai fai ngaluenga fa fai ngaluenga tangata ni usila ia mai si ia inga te le na sa e ma lo foi la to o na ia ngaluenga e le fai ngo fie le usul malulu sa ia na pois e tangata Sāmoa mo sa oi sa tama Sāmoa mo ngalu po le ono suta usanga tau ai po le lima na pois tangata Sāmoa sa fai ngaluenga ia ma nei foi ai fia vala mai pe a fo te mi na company ma sa na ola le tio le vanga na fa long sa oi sa o te le ni se va long mai ai le tio te mi la tu sifi na mo na ia la vai foi statu pese ia si fa talo fa ti vai nga le tal no mai sunga fa vale fu semi ma lo fa te te la vale ma fa mai sunga saul fa ia sunga le fa fenga ta au ia amlia fa moana fa te la vale ma fa mai ma lu tafa se kai fa talo fa fo sunga petelo alo sio lo ma futa mai nai ulolo I Sāmoa ui ta lo fa mani la vale ni ta ia sio ne fonga va fa te la fa tu fenga ia sila ia faltua ma fo Eric mania lava ni tai fa le nga po fa le onga kalolo ia le faltua ia al sunga ia Cornelio no malo mai na Meleponi Australia Johanne Williamu mania lava ni tai fa tai ia da love lasi ia mania lava ni tai sunny time timme tautua fa te lava mania lava ni yaso sunga risati Alisa ia William Atoa ia sunga ngafo pula salua tele muas ia fionga sunga tula epa malo fou matautia faltua tersia Augustino manuia lava ni taiao palisina tele lava faltua epi marina manuia lava ni taiao fastai ole fatalo fatu sunga fale upu fa lava au manuia lava ni taiao Jericho motorway ui ia o Victoria momoe mausu kapeneta manuia lava ni taiao fastai terini ia sunga fangu palangi ui vale ngosuafa ia tamama tua tau sanga fanga io ia va tai mafta mai Aaron Sila ia sunga fish manuia lava ni taiao ia alela tatu wolo fa fianga nei ia mai le fitulima
sae talo fala uti fai moana ola uma atai mande. There's plenty of fish in the sea, there's plenty of trees in the wood, there are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Sāmoa. Telei a ole sapi, telefoni la au ole wao, tele manu vele lei ile laki, tele teine a pakasi, ai sili ai oe la vele, ole la du Sāmoa, mate mai la tupua, bete no ale moa.
Wafianga mo le pese le kone na ri ina ua to es fulu fitu minuti na tale o le tulai se fulu. Ya pukala masani le tulai se fulu. O tala la ulunga le vea se pen whaafunga la se freire. Ien nei minuti na whaafunga le ina i talo talonga le whainga le yaso. Ya, le nā tas mahalo lava. Peo o le nā maua le vea sone te nei sa te tanoa tua ia le tele o teimi. Is tatu walau tas? Ya, tatu walau tau whai mai. Talo whal walau. Pero pa mayawa, ano magasi? Malo se fua o nia. Malo whalawa ngia. Malo pa mo ila usunga na. Sere yo. O kia kwe ngere whakakira ure kio ai umakurot pese mua. Woi rea nga lua ka mai mange pise wasi woi ale. Nā hone pese tustala. Kama kau koi hoi tustala. Ia, sa o lei. Ia. E o kwan man kua aso ia o masihiva markinge nga sa kai kai mea le mission na i MFI. Pese le sa moha na whai ia eki grei. Ia nga ke ua whape whai le ringa o kasi pelo lau kala. O mapua ia. Ka okon lei mai le ulu kinge i runga. Oi rea kāngar pese nga wasa. Kakaina. Pakinga nā pese rea. O ho kinga sa pangi. O le lunga le ea tato asa launga. O le lunga le ea tato tal noanga. O e le hoi ngā le kaua koi na ngā le ta masio matinge ngā la IMF. Pero o vide kon mangi o pese kon mangi pese na ngā so mai. Ma le no. Ia, o te o menga i arka ko faso i o la se lau pasenge ku fuan mo. Ia. Nei ngā tonga no via la wakai ia, mari hota faua. Ia, wo se ni la suma tai o pori. Nā va pēu ngia o le whairua tala i tua le tano nuna. So i tūrua tano i mea ia. O le IMF. Te le company vo le whaua le masi i fiti. O solo, maro International Monetary Fund company le mai tupe la langi eri. Wa maurulunga tele eri ia. Ele yo ta ua talo. Ia. Ele tala le tu si e lunga le Radio New Zealand. O lo fam tala i na ia tangata tala vau tama mataine tala vau ie e songa so ngā lava lato mawhawhau tonu a onga. Ia. Fe maile tala o i la tauna e iai la vano e whawhe maua ia lato ngā luenga. E e chile o lus furu tau zanga. E sa o leia. Ia. E te mai tau wina i to tonu a onga whaitato me le kuka. Ia. Sui. O le whakamuta. E te wai ia ta mai te songa so ngā lau te iloa uma. E se whenwhenga tālu teimi o tā onga ta te latu whatete inga lau teimi nei le tele o le tools leo e nei me whenga luenga. A whenwhenga onga ia tofu o ato e mai ni palaya. A to latu tu ta te le lor me ta o le palaya. Anam te whenga tā i o le me. E pio nei mea ia o mai le whale. Ia, sa o le ia. Ta te lua tua le whale tamana ia tu lea onga ia tau le non whai mea whai onga ta i tai mua. Longo fiel ta mai te loa anga whai mea whai le whale. Nan fai mel fai anga i mua i loa e tamana ia mela i ora ia le fai mel fai anga ia watu mai ia le sku ka lai vai mata fa ia la ula tu o mal se le mo le se le loi fel mo va e on jala le tau le tala le tu sia ia o tama matin tala vo e son nga la vai tonu a e ia la va no mo va ve mau la tu nga luenga on to mai na o me tonu la sa pena tonu foi ai a to tele tamu to se ai te vei ia ta mai titina na ona te fia ilo ai ia ta mai titina lo fai tonina mo e te wo so o mal te mit fa ngai so e fiu ala ta mai titina ele te ia mo ia se me wala i do a sha lo fai na te sa ole le ia me se ta mai titina so ngai tono la inga ta mala nai mo ai ro uma me uma na fa mo e fo ta mama tina me fa ia sa ole le ia ta talo nei talo ta longa ia e le tamil sanga le tata no atua i le tau sanga le ta o le Rugby Premier League te to fitu le initia ia o le taimine fa oso initia la te to fitu le pe o mar fitu la lang ia e vai atu e matua i tau tia ta lo tamale o va fa se mariko ia mariko a peru mariko o le lan champini la to au le champini la au le Chennai Bulls ia talo male au Delhi Reds. Ai o talonga nai tolus furutasi le sfurulua le semi-final. Yeah. Ia o le final nana malo le au le Bulls.
ia ina e fase fulu ile leisi ai fatasi ia le lana matua i longa ai ole mana ia tamu sanga le mana tua nei le swing o langi le ta longa le ki kiti ia ole manu ia yo tama ki kiti uma talo nei talo Australia talo te le tamu sanga fe wa ile uri le la va tu le fai le sevens te lola o le isi lima ile se fulta sanga le la lumana nei o le matua milionea tamu te ta alo le i intia tamu sanga wa te va tu isi tamu te ta o la langi isi awali au New Zealand ta alo mai isi au ale tatal no ile amatanga fu mal tamu sanga le tamu sanga le te le o tama le lei au uma New Zealand Australia Palani Afrika Saute Kanata tasel sa mole ina o Mariko o te vai atu na molo fa lo pe tos fru afe ale play ole sita tamu sanga na ale mana ia la me fa pia mana ia fa mala le ai ngare sa mo o le tupe initia a whaali liu tāla Sāmoa sta mai tūpea ni te ua masa salu mai ia no umalefi o ngai whaatali sta ma pēru atu ia e otu ia o le afa o le tautus furu afe initia e le peta la limisu sen Sāmoa e la tawa su atu le se senga tupe initia mani e po fa tupe initia po fa tupe Amerika e tupe initia o ia nana e tauanti la fia me ia wae tolus furu af ia e tasile tala intia tu samale o tolu sene Sāmoa tolu sene Sāmoa tasile tala intia se tolu sene Sāmoa sa te fa sa ot tolu sene ele tolu sene a tolu sene ia lunga tolu furu tala intia o mawal fia tolu furu afe e fa telele ile lunga to as furu tala intia o tolu furu sene Sāmoa tolu sene le tolu sene aya le sfultala intia ia na mo tolu sene a tolu sfuru afela mo le iva se la Sāmoa o ia la fiolo iva se la Sāmoa e mena na fetu i foi wa te fata pe o ele o vai mai le news tolu sfuru afela o siaki la mo ta fe e o vai ta valele mo i pe senga falta valele e varu afe va pe ia la wala le wa ela tu Sāmoa o mo vai a mai la tupe valu afe ta o ta vale sfuru afe ela tunga e tala na vale fa lo iva se la ia sa le ta unta tu mal le tu na ia nei tam fa fo na yalum fa na o te mana tu le sta longa na black caps a tamata aloi Daniel Vittori na malo pe sfuru afe ele tupe na siaki pe ate wanga te Intia ia na sa watu e al malai vetu e me wangalo sa wangalo ele ia mai wala sa ule New Zealand le son velu ele se tupe mo na vai le te le se te fa ya tu la ta New Zealand ia ta alo il ta longa le kilkiti na le tupe Amerika la tupe na o ia na la le tio la tele ta New Zealand e ta fa ni la to ina i ta longa na malo ya ole fa ingo ta longa ka pi fa ingo vai aso ya ole sa ta alo au le ale a Japani ya male au New Zealand Maori ya fa ingo vai aso le ingo ta longa lima se fulma tolu New Zealand Maori ile se luas fulo Japani yo mana ya la tanga ta longa ya au fa yasi malo si au Maori le fa ngala ta longa le fa muni ya se melel talong le va farani ma le awal barbarian awal liona sorry o le force fa sawatu le force ma liona lima se ful ma le fa le liona Britania le fitu o le force ya ma talong le va Africa saute ya ma le barbarian lima se ful ma le fa Africa saute e fitu ayo le barbarian tasi e le violent tatpe kava el tatala le talonga fa vela liona fa ma Argentina man Argentina lu ful fa liona le wa matal tu liona ya wa solulu ma weekend lo nga solulu ma sto na ita longa la solulu neila ta alo liona ma awol reds ai ful ta longa le solulu verso le ta alo liona ma le Brumbies man tu la solulu verso le ta longa lo na tolu le al state of origin e no winga la
Te le lope fa fiana mata tatang usila pe ki ta longa liona pe ki States of Origin. I va so le la sa. Va so le sa pe aulia. Awa le na maua talu fa vai mai ele au ne le force. Yeah. O le tei mua le o na tangata mata sto tele le malai na fa su mo tu wafi. Home games al force. Oh. Talu fa vai. Yo tato le tele tang petani. Petani le mai muli la tu au. Ya o le tuana ya le la e verso nei ya le ta alo le solulu mo le Reds fa un le verso nei le sto na ita alo i male o le Warriors. Solulu le verso fo le ta alo i male o le Brumbies. Ya ona watu e solulu sto na. Yeah. Ya ai o le I fa mo tu male o le Pacifica po ita mai ta alo. Ya tar si va ven fa lo mo ta tu au mon Sāmoa. Ya al tato manusina le talonga ma le Australia a le Astona. Ya lima sefulu ia le Australia a, lua sefulu ma le lua le aua a le manusina. Ya tapi nanga la fo le tato au ali polo langi le fatanu nei. Ngelani fa ile ne tau sanga. Le si talo talonga le fatwa umatu talonga le anta tuinje New Zealand talo ma Italia. Le ungol talonga le o New Zealand sefulu fa Italia lima. Ya le ipulo lo lang le anta 20. O le si tala ya le na fa fonga tatal fo nei. Ya ona wa matana langa manatu tangata ile tupele ave mai le fana ora. Ave ile Moana Pacifica. E fitu se lau fitu sfurua fenta uzanga. Ya talusia ya le leina fi nau. Ya wala fa mel mana tupe ta tau na fa tupe la utongi la fonga ni usila se au se au la kapi. Ya se le nga tupe le la tava ya. Ele nga tanta alu la wuri i lu. Ale fo I va tu ta maiti i la loifo. Ola fo ya ti ya eta maiti na la lu su ta usanga Pacific. E ta si ala fa mail tala le la kapi el Moana Pacific. Ava pete wa fa ina tupe le te mo wono swing fa nga malo. Ya motino na vala ma fa ya la to na fa nga yo ya tu pela ye ya ta wa ye le simela la tu fu I wa sa le ya esilia tu le ta wo le tu pele ave Moana Pacifico wa le ti e pe ona ta le ti e ta miti mai lalo nei lo isi va nga fo le isi pili fo ye le na mai ma welta I miliona ta I fia e le fu fo le na ta mo fa yesui tu a mai ma wa tu tu pe tu ni sul miliona e na lo ya tu pe mai mauna tu pe tong na fo malo ya pe manato lawa amata ta longa ya la Itel Pacifica maua ya ta unga malonga tu le tunu ya ta longa ya le mini games le talima no palau ya na fa dia mai Sāmoa ele to so ona avian e ta alo Sāmoa ta longa nei se longa lava wa anga va altanga ta weini tu lang le yo fa momonga na ta longa to final ta longa le fem su Sāmoa ala mana ya wa la tu New Zealand ala tu New Zealand fa pe o ele lei ala ele o va insa mo ni fa mo nga pe ele lei o el melo tu nga ai ya na mato aviale o para walu tu pe la tu walu ala tu nga I o ya ele lei o over tele le lei wa so over qualified ya ta tu tala na ta lo vai o fuanga ya na sin tu fo na fa mai do ta tu poka mo tala talonga ya le ta ya ya ai oi fa mai atu la ia tu langa sa ia talonga le kala plok pi nei Wellington ya o le Astona intene ya na fa mai ina le tamu sang mo mua ya o le Swing Day Shield le ala wa champini ai le au le e lei fa ya ina le au oris se fulu tolu talonga se fulu tolu malo talonga is fulu tolu yo fa tu e foi ma matati ya po nesi uma talonga is fulu tolu yo ya le la sa uni le verso nei ya le la a matadi ai le ipu vole o le duplicap ya na ya ala long pu le pelta tu tinu ye tu langa talonga ya kala pu tono Wellington ya malo tai ya le la tato mafuta pe le ya so ya le to 3 minuti na tale o se fulu ya la vatu nei fa fianga nei ya ona so le martatu klame ya pe on failo atu tala la ulunga verso pe fa fonga verso te nei ya fa talo fatu ya ile sunga ya Samsoni fa launga manuia lava ni ta ngalwenga fa tai lava le mafta mai
Ya, o sunga ia matamua papali anai Fraser, after tele lava le mafta mai, ya pa ata sang fanga io. O le uso ya sionga favela, ya o Eli Ryan, after tele lava. Ya, o na, toi 2 minuti na tale o le sefulu, si fonga lau mua I Wellington. Sāmoa,
manongi ta utino mailo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai ita tu ye o bailo tama to fa ina soifua Lama ali sili le sasala I tu e fa o Sāmoana e fa ato sina yo amanga ya te o e sumale te ine tau sala La ula fala wa avea talua yo e sumale mana mea Pe a fai ua elekea tu ua e pea sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu Ta la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Ta la la afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava tofa ina soifua Whātalo whātolo nei tae au o le aswhareile nei luas fulfito o le māsina o iuni lua awhi lua lima I o le aswhareile whahi ufoi o le nei māsina. Malo lava soifua ia te uta umalawa lomwhen whaafonga mali nei tae au. Pol kalame o tala la walunga o le waiaso pe o le māsani e tae au aswhareile ta itasi. Tatanu atoai ma le fionga leli. Pole af masanga te almoresi e wha lautele a tele nisi o mta upo sa la walunga nei waiaso. Ia le ngata I lea o le afo istulanga o iai nisi o por kalame mau au nanga ale si ufonga o le lau mua leva I tau o le tau sanga. Malo sei fola o fionga msanga ta alofa lava. Fatalofa tu le pa I maulunga o le tatou au whaafonga le si ufonga o le lau mua. Ia malo lava le soifua manuia le nefo I pai tau o le soifuanga. Malo, ia. Ti munga tatou nei nei aso. Yo mai whai unga le vai aso. O le vaenga I mātu o le motu I sauti. O lo a whaina te le motu eka ma le vaenga na le whanulonga kutala le tau na fia tele ti munga ma I o isi la ua whaatonu o ese mola to ainga ona I te ua pāle me vo I o banks le tau puipuia mai I vaitafi. Ia tau si ele o tūlanga na ai sa aile ngataila le motu I sauti o New Zealand ato le vo ia fia lunga. Ia tau a te vo poloka meni malanga I la tō fia malanga I sa tu New Zealand. Ia ua le utu ua onga ia ua te le vo I fufuanga malanga ia nei mātua mwha nau ta whau. Ia ai ua le tala whia ngai fo le tūlanga wha le tono le tau. Ia ai te loa se I whai lomo moisi vaenga msanga o le tātou ngā nuenga. Mania ele I mania ele fufuanga le official le charity services tono le Department of Internal Affairs le satata notu ia olo o whaanga solo le amata mai a me ma le masina nei la to webinars ia po tanoanga foi e lungo le sota inga wha teknolosi I suinga a mese la vai e whainga o talo tupe antonu le tanoa to wai to tele tato whalptonga Sāmoa ia fia I a mese le not for profit organizations I tato e kalesia I fo mele tato le tio I suinga o le whainga o talo tupe ia mantua e tauna tala noa se si pewa pede a waise si fono o ana fila sa whaile fono I Johnsonville e whata noa ti le mata apuni ia mai whamatala le whatulanganga po le whamamonga o talo tupe ia whamatalanga tu ina tu I vaenga ia atonu e whamanatu atu tapo ko la mele amatanga ni e maua le ava noa te tala noa e special officer o le Department of Internal Affairs
ina ia wha mautu le ia mana onga, wha mali ina i te talo tupe avi. Wa amatano wa tusuinga la o le ofisa, o te mantua o le lua fesu lima sa wha no ile lo ia mtanga benga le lungol tato polkalame. Na whaile ma le tala, teimi na fufuanga malo, a le lima tausanga, o tau na ngai umai whaaraputonga whainga o talo tupe tusai ma le whainga whaulina. Ia umai nei, whaalonga mawat, o lai ia ese le itaitai o le tūlanga lea. O lea lau toi whaasawali e nei ia lato polkalame ia. Ia ma le o lokta tanunga umaloa whaamamalo loma le tūla whono aere toi whaia loa ia talo tupe e kalesia o whaaraputonga. E lalo ta i ala lea. Ia wana le toi maua o taule vaenga leo tano so o le Tony status. Lea leina mawhai o na watu tato li city ma toi maua malta se vai tolo lau tupe. Ia mane e toi whaamanatu le ina ia whai e ngā ruenga wale fo o mai whai umol tau sanga wha tupe. Mo i la toi umale a stolz fulu ma sino uni. O tolo te leo i stato wha la pitonga leo i lalo le not for profit. Po trust. Ia o le masina o le astosu tasi o mati e wha mai e la tau ngā ruenga wha tupe. Ia to inga o mali teimine o tau ona wha sa vali le whainga lo talo tau tupe. Ai alu lalo ta i ala fobia. Al vaenga na le veila le tier 3 ma le tier 4 wai whai vaenga. Ia o tātou na e tier 4 o le tier 3 o atu le 2 miliona ia tupe ngai o wha ngai o i tonu. Ia le te so le te leo tātou. Ia o le tūlanga na la iei. Toi whaamanato tua tai au ni. O le mea sone mo si fia le tatau whaafonga ia. E fōwhanga whale a inga ni sa lau whainga ruenga la iei Sāmoa a matatua e le teimi vaya sone. Ia ma le vaya so la sau. Ia o isi anga ia tfo i Sāmoa e mo fono o isi o i fo i tūlanga whale a inga i. Ia e teimi la whai mei tato polkalame le tato fisa whaasala lau i lalo vaya. La ia ile avano i o ma whaasala lau mai na. Ia ma nei fo i ma maintala lo meo tupu i o mo wa ai Sāmoa. Mo whaafonga anga le tato atunu. Alisi vaenga le tano e o le ia o vai aso nei atonu e fo le nisi o tau telo le tato o whaafonga e tau pe e nisi o lau halom whana o lo o malanga e le afo o le Pacific Choir o le Pacific Connection Choir. E o le ena whae e le aso lulu le aso nei mai le malai vale le Wellington e. E o lo malanga tui Amerika mo tauwanga. E wha tauwanga o lo whaia. Ia pe ama le vale fitsfulu, le valsfulu to tele o le au malanga lai o. Ia mai le fo ina mai moina le to tele o le tunu ia la to wha fifianga na whai nei. Ia na wha ata mai nani si o la to pese a walta wanga le o atu i fafu. Ia mani Savalina ma whafonga ngale to atonu o le mitanga ia tato i Wellington e. A wai le tu langa le ia i o Pacific Connection mo le vana ia la to au wha fifia le tono polua. Ma o tau wā fo i tau wanga laurangi mo le Barber Shop i pespisenga wha pēnā. E o le fo i eile tātou a whai pese le ta i pula i a fo i tamatau Helen Monanu. Ia o la fo i ola to i a wha fifia wha tasi mo le orchestra nei Wellington i a New Zealand. Ia le fo o atu i Australia. Ia me le mawai fo i le la sanga wo ia i musika i halom whanau. Ia o tu sa la wha ngai o ingo fo i talavou ia o Helen Monanu. Ia le ua whepula i o tupa i le ulona ainga le wene. Ia ma Henrietta nganmanmana Alpha Nankin. Ia ua ngalo e te ule lona ainga le ene. Ia pio o tamaita i pi sao ina i lau tina o tau e hau wale ina i lau tina. Ia ma tauna le special party ia o tau pe pese lumo. Pese lumo lau fia. Mena mani o te si e mo si ai o malanga le o wai o Los Angeles le o ia. Au na tonu le na fa na tutuli e fo i na tuli Donald Trump le telo vanga au o ina e se mo tangata le mo migrants le te si e o ne si fa pio tangata fo i o la sa ili o ia. Ia le vanga le o ai te lo la mo fo ta pena ila to mo fo fanga ia uso na ta fa si te o po e fa vai se la fita ai to fa fo i mai ni o le tūlanga na ai la le vaenga le no i le mana vani ai va ai stasio tama
o so le fatu o te tai tonu e le i solonga le ungo le sto malia o le mena no o ilo mafofo o le ale tapenanga tatou pe tatou malanga fa pe i se metupu e wa fa pena o le te alum lai va le o lai tali mai to ainga to fo mai e o te le lopo tangata na malanga mai lunga i nei pol me sauni alu lunga ai a tonu e anga fo te noi a ingo tatou le fa tatou po kala me so fo maloloina ia vai po atulanga fa pe ai te o se si pe alu se malanga i se metupu o le ale tapenanga la ainga a mo tulanga fa pe o te lo so e nei po ai tangata lea ia atonu mo wala na pepala e malanga lingoa sa la ia ma vidi mai se o le pe fa pe yo o tulanga fo le lo mo liu ia inga ia mani il tato ma fo tulanga le mta te no fo tapenanga a tupu fa lo pe o mo e wa le alofia le o tato le oti uma tangata e maldi uma ia al tulanga ia fa pe o lana alu a misia la tulai malo silele ia tu fa la ia tono meno fa tu mana tu te ngani fo le va tu te mini o ta por kalam le si va ngani ia ele Savalinga ele tu sile no vai lungolo ke sile o faita o le mission to the river hut o le history of the Catholic Church in the Hutt Valley from 1850 to 2000 Ringo le tala anga le to ekalesia katoliko nei ia le tu sile amata mo le tasi valu limsful e o mo le lua o le matua te lu tau sanga ia pe fo tato ekalesia Pacifica le nei New Zealand e lo inga o tele ia nai mo watu o le fail to samingo le tasi fitu lima tau sanga le fai umol vaso nei to was fano io il fa ingol vai aso nei le aso tu salina amata mel vesta luaia amata lai mo meo ho ile o le vai o le novena me le cha o novena io o talo lava tapo ia foi fa mo mo me se foi le ngang fa ftai wa le nei tau sanga se lau fitu lima o le lotu lava ia tono la I sanga to pe telo ma Paulo a Saint Peter and Paul tono lo wa hat io se lau fitu lima tau sanga mo ni le o le afi val se lau lima sfulu Lena amatai ia pe ato I titilo atu ia itua ia. Ia o mai lava nei vai tai, ia tau mai lava la luafi. A o le luafi sfultasi to a amatai mato o lotu Sāmoa I tu tonu I sanga tu pete lompau. Ia lela ele o iai lai tonu tu sila zala. Sau tu e wha upopol tala anga ole history. A leo tafa I lungo le tiu. Ina ia a ofia tuai mawainga ia ai moni hom sanga pe ol vainga na le ta pena tu nei fa ngol nei va yaso io tai ao le lotu lai fa ele to lai sfulu ia e fo I le vala ulia o mai a fa fi au sanga lu e mai ai I tonu I sanga te petelum Paulo ia le otu fa atase nei ma tu sa o le ua ele I mau atu nei tau sanga io tu fa atase ai ma oi taita I sanga tu Mikaele taita fa atase ma I Saint Martin de Porres I Avalone ia tu fa atase mai I ma Saint Bernadette se sanga te penatete I nai ia le ua lalo le fa amalo ta o le palisi o te awakairangi ia le ua tu fa atase ai mai lava ia lam tanga ia taiminana o pena sanga te petelum Paulo le o le ato il se lau fitu lima tau sanga ia le fa ingol vai aso ia o le aso luas fulu iwa o Juni pe o le aso na e fa amana toa ia fu isanga to po ia fa itanga pa ia le kalesia pe telum Paulo ia le pesa fa vai ma fa pa ia nga ia le I sanga pe telum Paulo ia pe o patinga la na amata els fulu lotu fa ia le big boy Martin ia le ta ia sauninga ia le falungo tu ova male tolu se fulu ia fai fe au ia po o li pel pitelo le a wireless ele sauninga le mal patinga tai au ia wai lo la mi va pe am sanga e mama fata to ta maftanga ia o le ala ta pe na ma to itu pa ese ia to fai ia mama ia al me vena me ia Sāmoa o mai lau plate ia ia sa hole me mama ia le afi filo ia la tau maftanga tai ia ai me mautino ai el tau maftanga pe ama e nei por kala mi fo am talang fo ipon mole mau mai tangata o la wa fase ful mon tupo pe wa lima su tau sanga o
o lo loto wa ia e nei mo le maula na e fai pe mai ale loto ia fai tau mafutanga ia le fiafi o le tau mafutanga le dina mo malo mai la to mai fena awai ia ma le sala e fai fo ile si sauninga i le iwa e le sauninga lana e taita ia le fionga ia katina le JUN ia ai whapitoa lau mo whanau mo whanawiti ia o le fiafia lala sa ia o le sauninga e whapitoa mo tupulanga talavou pi o le tau whai e whatawa o mawaenga mtotino ese o le kalesia sang patipati e pele se lau fitu lima tele nei tau sa o tō la leo o wale se furu tau sanga le matua o tō ia leo se Sāmoa ia leo se fulu wha tau sanga talu na o fitu no e whawaile e no pe mo le lima se furu tau sanga o tō te lea o tō awa ele tupu whatupula i o e kalesi e tonu nei lau mua e mei fo i New Zealand ia o i PIC le lau taru na o PIC aso mo sa futa i tene e palangi lotua ia nei wale mas palangi Nau ainga fo yo tangata ia awa sola sa fiololo nei palangi sa e mumu. Ia mai lo tato, ia fai atu tupu a whatupula ia ainga mari e kale si e tangata. Ia o watu ana i palangi, o le si palangi ia ala o fai o take over e Pasifika ia. Ia le o tato mulmawina i tele o tato e kale si ia. I tu vainga se ia o le o te lea o fai alo tu Pasifika o ale o Sāmoa, o Tonga, a wapena ia o Fiti. Ia, whaatupula ia fo le tala ingo tala le nei atu roa. Mone le. Mana ia, malo i emanuia tele Thomas Whana. Whaftaila. Ia so se sia e talia ina pe a savalvali atu, mafio atu. Ai, amasanga ona o le tala noa i le vaenga sa e ta uai fo i e mai se o le whaenga wa alena muli mawina i sta maasia. O i utoi pa i o whai pesi. E sel matangofi pe na o Wellington ele o te vatu halu lunga o fatu sto sa tia o kilani mai se steta ile tele ai ai no fa pena Sāmoa o matato kana ma nei o nei pokala le o tato fa fi lunga ma va tole orchestra ya to no ya sia so ye fo ni orchestra se tato o fa pese fa pena ma te oli atu i individual la whawhiwhia voi te tōtas i e pe tele au kilani. Pea te tō e a o whai pesi tele la i e le vem orchestra. Le la e whio lolo, toi la i nei i e le fo o le wa na i e nei Sydney, tamu i nei le i sini le vaenga pula i malato. Ia ma nei e fo i le wawa i atu lo anga i e luman musika wa amana i e fo i e orchestra anu te tele nei a tau i anu nei o i e ma taulanga i e fo i e o lo wamna ia pesa mo wa pe ala mtanga le fo sa tato fasala lo le konsiti mo ne fa nei tau sanga vai e fa mai na fa no to mo e ia pese vo ia avele e lo e para langi ta ia no to pese a pe al sunga ia inglese na fa no to na fa pesa so ni fo ia wa nga va ile italiani tato al fa no Pasifika le tusi e nota avere tale palangi na la tolo le o pe o winga foi la palangi o ta pe o Pasifika o siva mai mata mai le fa pena mo mola ata vai orchestra voi e pe ngu e series dele e au tato itama pe vivia ma ale se senga na atonu so ye fo na no life ia e pela wata wasta ma po sanga tana sa chai fa amna chai fo ile nei avanoa msanga ia tato po kalama soi fo malo loina ia mai se lava nei vai tau o le fulu le lava e tau longo pel tato le tio o le maua tui o le fulu tui pui ia anga i fai tui pui nei vai tau wa ese fo le swing on tau nei fo i taimi o le tau sanga sa o le fale vlave le tupu nei wa tele ina whioa i tangata o maima tangata mai whafo inu o Europa ma mai furu wa pe o la tole a mai e whai. A mako le taimi o COVID le na tā o whiwhi malanga ina o le tele o le taimi na sefe i tātou nei o le intangata o maima mai ni furu ni. Sa o le. Ia le fo la utanga ni ia le na le vea tua tātou ta o mai le tua inga furu le o sau. Ia pa wala le fautua ina e fo i le ngā lue whaatasi tātou le tio ma le ofisio le so fo malolo ina. Wa ai o lo ia i tui pui a mo la tau ia ma o fua le ama noa lea. Tātou e whao ngā.
Wa to te lea ia le te tongi ia o ia tangata ia o na sulima ngai lunga. Ia mai si tangata i tung a fo ia ngasi tu mau. Ia wha o ngān vaenga le fsoswani fo ilo. Ile ngata ia o e lawa fsoswani au lo ainga. Awa e ngasi nei. Ia tangata wa ia o e matele fo ile o le wha le tonu le ainga. A le taunga lui wha tasi ia pui ainga ma ainga. Ina ia maro rosi wha tasi o ni mai le si wai. E mai loto tasi fulu fale e mauti noa e mai masi. Mai tau te whaalongo pe ai, mai e saililinga, mai e suenga ia Maori Pasifika. Pe mua I tūlanga ia mai o le lava o le au sio numero fo I te tauna iai o tui pui e te tau o na whai. Ia mai fo I pia e sile atu to o tele o tangata ia a fia I le to e ngā kānesa po lea. Ia ai o lea maua manoa e Sao le le a tonu me tonu ana le tau tato wawa ai whaifo tato ngā luenga. So ia le tau mai pālangi na le tato mamai ia ai. A le mo e le o isi tato ngā luenga I whai. Ia ai ngase fo. Aua te alu whai ngā luenga. Isi le alu tau wai whai. Te opi si el to tato ngā luenga. Ai o te onu sa i te alu wha malusi. Ai mesi a pape o le ni au sikli. Mo le si ana tu la whai tātele. A pape o le whanau lango le ainga I lo tutongi mo le tau singo le ainga. Ai la le fai ngā luenga o le ni o so mai. Te le ala le whak le tonu. I tau ana I tala noa le. Au tai tonu ale le I ala o ngalui. E ma whai a o na tu awa noa le pule ia oi. Ai a wha pere le lo ngalui. Ia o le tūlanga na e le manui ai. Ai sili e tu le pui o le au whai ngā luenga I loto fo I vave. I lo le ia tala noa I tūlanga na pai sili a o le o ne mai se so tato o whai ngā luenga e wha mole e advance mai le so sikte. Monele. Tanga I mai lea I whate ia fo I le ia le atunu o e mai se fo il pale mene ma upo whai o New Zealand o nos whai pule Maori lea na tu malo neva yaso. Whafo se I ale fo I e talavou e mo ia ele o ele I matua. Io e o le whai pule mo tāmaki Makaurau. Ia o le takutai Tasha Kemp. Io vate ia fo te elo o ia tuana fia e oso mai le notice fo le e malo va ia tu le email. Io o maliu ai limas futa sanga. O fa pe ia o le to inga stats po fa monga le tele lenta o ta no ni fo o le maula lalo ta sanga o ta to le mali di o ta ta Pacific. Io no ma fo le ia fa na e viso Collins. E fa su liva ta sanga na mali o ia le fo le na fo I te mali o le atunu. Ia le o saule te mai tai Maori le o le pati Maori e si. Ia o le mo fo I mul mau. Te le fo lo na ia sa o le tamu whainga mo na tangata lima vai ma ngai I manrewa. O le a mo le tala fa pena ma fo fo le I tu fuanga le I tātoa o le si I te le lo le te me vala wai o e ia le so I salo po le se te tūlanga na laina vave matiu. Ia le mau ato na whatunga o le whape si was on e fo I whaunga le tai ale se. Ia mai e te lea se awhianga o na whatunga. Ia o le la o whai ama sanga lue le aso lulu. Ioe. Alu le I lunga ai o le anafi ai mo le talo maliu. Ia. Mea na le pe te I whate I to te lo le whainga ruenga le fo le pale mene. Whai lo le fono anafi. Ia na o loi matana wa ia fo le na le pe o le fono whano no alai whai o te itanga te I whamtalanga. Ia whai molo fo le I o tanu saunoanga sa masani e tūlanga whapea. Ia whaali le nganga whano no wa ia au fonga whano no le to tele tai o pati ese ma. Ia o umale te mi fo le so ona whai I tala I whatau le pati ma le pati. Ia na o tala o whano noanga whatasi el pale mine. Wai madiu loses. Ia o lato umana wa o whatasi tūlanga whapea. Ma o sui e fo le wa ainga ma le I matala I tono le pale mine. Ia le ala wa tu malu fo I sitasi fo yo mai fai pule Maori. O le tūlanga la le to na musu atala noa na fila o wawa ai atu. Ele pai election. O le tūlanga le la o I langa o le fai pule fo le na filfidia.
e tawalan to fale palo te sa ili bai se si suia ia a ele ma fa pesta ngata o le list MP ia ma fa yala na mo se fa popo I wala ile lisi vo le umia to ia to langa le o le fai pole sa fi alo ia sa pa ile palota ia o le lai to e fai vo le pa election ia ta tia le o le fo ile ngal winga na pa le mi fa ile na ia fo fonga po a fi to no le fa ia na ta pina fo le ia ia se fo terminal masina ia le o uni e Julai au kusi temba ale I september october o te loi fa ia se na fo se pa election a ke le to lu masina fa pe na le va ia ona fa ia lo lai ma dia la no fa no longo le tanonga fo ia ale ta ia ale partia maut na foi le lan tal mana foi pa sa pene henare sa so il ma to tenda le ya ma ti dio pene henare le foi ina ya foi ina le pa ya o te le lo la po le foi ya te o fa pene henare la walu so ni utangat ile fa no nga foi pene henare to no parliament foi lan tala o lo to fine ma te le fa ye ma te o fa tasi ya ta wa all brother ta wa lo ia o tatou whainga fa Pasifika fa Maori a fa Polinesia ia le ua wala au tatou tamai langi le fo fai pule ia ale fo la so se fai mo sui ia o le te va ai pe ia o lunga South Auckland ne la via I mele ia le na o matu ia fa na to sai South Auckland ano sai le pa no so le party le kui mani ia le ua o le Maori le partia Maori le na suia le malu mai le ya pene na le leipa ya ne fo wa mariuia ai like titi tele tau sa like titi ai tono I yo le Sāmoa ia le ngase o le tulanga le taunta to tano ya no fanau ba ia tau si le tato o le tau mafa ma o exercise me tau fighting ia na so fo la le a fa peso na fai ia tulanga le la vol malu lo ia ma faia ia vaenga ia tala no toi matou I pokala fa so fo malo ina pe le tadi le ni so la fa fo nga ia tulanga le ava ma me fa pena ia pe la o mal fa ma ni mo ni ma o me na le tele na ma ia yo le si a lo la to le no la titi ma tu ai fa pe o sa o la ia te ale o tu ia yo o si la fa la ve to ni tu ia na mo ai wa ia mo le lo sikaliti ia pe o vaenga na tele na tan no fo ma na fo ma ai o le faitaria lava tu tangata ia on mena le ta to terminate malo ia le le se faisina malo no pu ia na toi fa wa wele le ta noanga tai lo uatinu Sāmoa ai wa ela o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Sāmoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau si tia le ngota ua po tau sono ia o e tupu na ngai o te ole ina ne I e fia faa Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia o na o lo a ia sili no loto tupulanga Sāmoa o te ole ai na ne sili au tupelo tiute pe te alu inu mama o poso o se mea mana tua e ta ua o ta matua
mao sei tao fi maula wanganu ia faile maula o tu pulangai o te ole inane ie fia fa e ropa e nau ya e mawale poto sili awane ia wa ona ono ai sili no to lo watunu Sāmoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga i le ainga o Yesu o le ala upumoni ma leona e te maluai i le lalolangi o puapuanga fa'amua le atua Ia, o le vaenga lua nei o le pokalame tala la walunga o le vaiaso le nei fo e as faraile. Se i ta vai mo moa tua o na o le ei, me vesi pea ia atunu i e whafolalang. Ai o le vai atu i le neito, e pe i e whaingoe le e sifi ia polita i ta ile o le neito ia Trump o me olonga daddy. Le ai, pe o se upu fo hele pe whaamimita ia Donald Trump. I lau mātau atu i a fo ia Donald Trump. Pe e fifia pe a vi e nisi ia a. Pe e va pe nalo no winga lau tau mai tau atu e le mana o se latu ai whaisi tala le fifia mana ai whaamimita ia na fifia lola i o Donald Trump. Ai mane e fo le awala na ui e tangata lea. Wa o lana tamu whai e toi maua mai ma awai mai lea nganga o Donald Trump Amerika i le neito. Awo o lea o whaile tala e mai maule tei me le o whaise lato ngā duengai i le whatu pengo lato apui puinga o le e whamai o le nofo e talafu ia Amerika whanangolanga male te lo nuuna ia Amerika i le pui puinga o lato awa tauna whaalu e o le 5% o lato GDP po le tau vo le o lato wa tala tamau ainga e whaalu e le 5% e whainga o lato le tau mo le pui puinga o lato ai o le whaalangolango pe ia Amerika le na le ngau e Amerika te lo ne tupe alu ale e o ale mawane i o isi na le tasir paseni o isi le o 2% o tato 2% le va pe anga e ia ila le fondo le naitu la la mutu ai fifia Donald Trump whaalonga atu ia la uanga ngana o motangata ne le 5% a mua e pe le ano e le ori i le a ia o tato la New Zealand e le te lin tato tupe e o fo e isi no i tono le o fala tonga le o la toia ia e le ai ni tupe ia la utala o le la tau fa ia ngai o te tono i une ne saini se fa se la to saini nga lima e fa pe 5% ne mo le si se fulu tau sanga ia fa ia fo le tu pol tupe wa le ma fa ia ale na o le si mo te lon tu e fa ne fo se fan fo le ma lo mai a me se ma lo te le tupe ne tu le mai ai tala fo e tupe e fa ele nga luenga le a ese mai tupe le International Monetary Fund ia e te roe o mena no tupo te falong e o fo sisi pool of money e ai tala fo mai no mo le fa ngala me tau al fisi no siri o la tu no benefit le telo 5% le a io America ia o America na te le me tau le fa ia o lo winga ia la walu ne Donald Trump fa pene la va se va ia la pe fil tu pe mo tato i me o le la ta 5% le la fa no elu e wa technology mo me tau ia o America la te le sa fa mai e ta ilo te wo ni si fa tau mai me tau technology le ia saina ia mai si no a ni tau fi ia o falani la ia si ma petania ia al tu langa na ia o le me si le la va ia o le pe o le facility sia ia Donald Trump na o i fifia la wala to le se mai ale fifia le o ma bi mo tanga te 5% ia me na va lo va pe
Inga le fika ne pe fie o tupe ale malo. Ia o le la nei mal tatou pale mia. E se fulu tasi tai o isi malo le Sāmoa le mano tatano e malaksen al tatou pale mia ni. E moi e le o ye tatou tonu tau fianga lea. A ye le mano na mala o le tatou ma Australia ma Japani. Ia ai le o atu ia Japani ma Australia. Le lopo la voi meu tota mai e Australia o te loa le fie langa te ua cancel la fono le na tu e foi ma a Japani e pe ala o ia tia Japani te le fie isi tala Donald Trump la vai pe o le ofi mari dia ia vai nga voi isi te mi vai tala ai ti ngai lo to des ai ta wa na vai fo tala ai mari e foi I mo meu mente tu por neva yasu. E foi atu tala a daddy le pe o ta o tama te lo tai a Donald Trump. Ya vo ya Rusia o ya Iran ma. Israel. Ma sai su ya tu ya na o lava ya na misa. Ya ai fa ya pala wale lo va ya atonu. Pe ya nga fo I si tai mi upu pe fa nga fa pe vai na ta lo le upu pala wale le te ya o. O malo le. A tono ma fo o isi ai ngai fai a te o fa ma se ma so inte ale o mai na le ves e ele se me matango fia a tono ya te mi fta we fo pe o ma fo Donald Trump ya fai al tala na mo lo mal misal to lo le ala la fa le ya la fo lo fa tala no fa pe e mo ya vale na va tu pomu le na la tu fa le ngai a I tono ya la ma salo mi pe mo ina na le nga o mai ia vaenga ia fo mo fa ele nuclear po le bomu nuclear ai fo ia a Iran ia olai fa mai so fa o matia o mo ia no fuanga ia tu fa ia lai ma solo isi ai esel me lai fa na fine ai esel me le mai fa isi ngau singa ia ta te lo ste mun ai auto ai melen tu pune e tai tu sa ma Iraq le vo ne fa le tala no faleanga uma ma so fa ia Iraq e tai fo America ai uma ele mo se pomu no mo ina e o le fo ia le mo li maua e o le vaenga fo intelligence le e fa ia su enga ma fa ia tala mo America la to si le fia alo ia no fa ile tala ele o ia se pomu ni o ki ia ile te to no Donald Trump ia lo pomu ia la o no ne fa ma o le to ese pomu ia la fa tala isi Falongo tu sa no anga le tai ia Iran. Fa mai ele ia final ma to. E sen me la te o. Ye de lo po le tu la mai. Al misili le na nga e mo ye. Atonu o le nga fo ina le o to a Japani ma Australia. O te le le ava no si tai yo ma no tala no ye ta tu palmia. E o te tu no tala no e tu la ngol baba o le la langi le yai. Ia fe vai ingale ia ai me se fo la mo ta to fa ta wa inga wa pe ole wa ngana ta wo tele mol palmi al mutal tano tu langa ia malo ia ole vavao e se ame vavao e fo langi ale fo va tu I a me se la vai ta to no ia tono Pacifica ona le man to fo ile fina wa a to moto no Pacifica ole va ve na fa ina ia fianga o swinga o le tau. Ia le lava ia tu ia na auru la tau ia pe folinga mai o le e lui fo ia na auru ala ia la topo kalame ia pui ngā la tau mai so la tangata pe ai oina te wali rufia o mai swa vai ma swa sa. Maria, o le fo yo mona uru ala tau e le whalinga ale tangata New Zealand lai vai tu pe ho ia sa o Clark e lingo no wa ia tu ia ile. O ia na e na fili le malo na uro la to ia la to tupe la fa va ia se awala e momua e a fo I ne ia so soni I le tau fale le o tu langa ta o le sui ingo le tau mo nu wa ia le a fia nei I le fa tupula I o le mawalunga o le sami ia o le la va ia se awala fa pe failo ia le va nga le e fa sala lau o I le au mau mele lau langa mai la to ia o ye le tatu nunga a fo le mausali e taua o na faisenga ruenga ina ia pui le tatu panita I le fa iti ele suia ingo le tau
Ia la ua whai ero le tūlanga le ofa le sitseni. O le sitseni la, lua tu le tangata o langona whape mau e sitseni no fwoi o inauru. Ma whai e masana ngā renga whape o le saintisi, ai te tali tonu o le au ngalo walu soani whai au susu e ngai nauru. Ia na tongi na ia pe fia lau tupe ma ave au tupe whai au sairi. Ai o le tangata sitseni o nauru. Ia la lai whaalonga o tūla o te ria i tangata la umana le stala la tau fwoi nau. E oe, ia ai mau waila ia i le sitseni mangalua i o ma whai role i e nauru o le hap. Po se vaenga fwoi le o le la wha au tasi o mai whai ngo susu e ngo le vasa maa si mea mai tono le Pasifika. Awa pe to tele ni si o e ai o tu matupe. Ia wa o tangata ia la o e le leifo i la tau ne ue kuma isfu tangata e tele tupe watu sosoane i. Ia mua le la ala ke nauru. Ia ala ke ma le vasa Pasifika. Ia ma fisosoane lo le ma le tamao a ingo nauru la le to e. E ma tau lio nauru ia so la le o ma le fitu se furu. O le mau mea i o le sino o le na tele whamulia ngai mo o le phosphate a le tele na whaatau o e no uma whaatau na e whai e mo whaatau anga ma i na uma lo phosphate i le ua le ni i tupe na uro o matitivu ia aso la i la tau waalele i la tau kampanili ia o le matua tele au tupe sa ia o le lo ana le leile investing o tupe na amalwhain. Ia, o te iloa i ele si edina sa whaingano o le Sāmoa, o mai ka fōa ele ngō stama le o te le lopo. Sa inei, e mai o mātou so le e umatia i ula e toi mai i la e fō. I tō nginga al vale. Oi vai lani mena iei, Ia, o whapea, i ole tūlanga nana iei, a le lau. Ia, tau sia ia, wha so longa le le, wha mo na rua le, wha longa koe i sāt. O resi vaenga le te vai, leo whaongai la tō le upu ecopreneurs. E ma se nia tata no le upu le entrepreneurs. Tata vole le ia la tō songsonga, ma su e me tau pisinisi, ma atia aini. A leo whaongai la tō le upu le wape, ma ne e whaonga le upu le e whaatau ala le suingo le tau, ma le siusi o manga i tātou. Ia tau si e manuia la tō wai, e laki e mata tō ma le vevelo le tau ma lolo wā ma ti munga ma lolo ia e tatu pangati e ni. A le fwoi lau vai atu ia tō valu la tō, na fwoi i la tō mwhainga le nai ili te pifo le avio la tangata ma mawai i la tō sainga lima le na whai mau stai. Bane, a tōnu bane e wha uso i vainga le wanga luen i fwoi nau. A o le lua whelus fulu ma le tolu le sa whai ele fulu sanga sa saini ele whai ngō le lua whelus uto sa ele saini ngā lima a le malo palimio malo Australia ia ma tu watu o le la tau wheso soani mo le Pasifika le tu langa o le tau le a matana fia ma tau lia o Kiribati o tu walu ia maisi motu ia maula lalo le tele na afia tele i le sue ingo le tau. Ia ona whai so soani tau mwhai le malo vole au whaatasi a le Green Fund e le lato tupele tau le Green Fund so soani e whai i pā vo utari ngaru me whapena ina ia pui pui e lato mai le si ia o sami, o soa sami tai o le vasa. Ia whai rola i e whaso soani la ia Australia ia tūwalu. E ala i le whengainga lea. E amataina watu tangata e se atu ma tūwalu. I te ua ma ngoto e lalo ai le se mea no fo i tangata nei. E lo se lau waru furu ia fo i tangata e mwhai ona watu i tau tangata i tasi. E watu lalo o le residency migration. E na watu lola ia no fo i o ia ma hose e la tō a inga i ma whaingo fie ina a bea ma tangata Australia. Le laiva ia tu le telefo taloi nei. O uma nei lana whaile le stala mo i la tō i fia awai le numero e lo se la wals food. Aiva o le tasi vai tolu o le motu, o le tangata o le population. O le ua o le stala, o le nea whainga o tangata i o i wafe montu. Ia wa pela tasi vai tolu. Lo inga e tolu wafe ta montu ku tangata i na le stala. Ai lo se la wals food wa manole ia ia. Le lo ne la po la le lo la po la le si whainga la so e wha maani e po tangata le la o le luse la wal se furu ia
ia le rope mo fu la to me fu fa ia spo I tau ia au na vo tanga to le party le tu le pe yo man to me tu pe fa le party ia o fa pe ia a nei lua se lau vars fulu le tau sanga ai le na e lua se lau vars fulu tau sanga ta itas we lo pe umana la ta itas umale ni ma tau sanga wa to le afe ia wa yo ava vai fo stu la fa pena au pole vai fo fu ia ai tau fo ina va to ia tu valu ia I te ua watu ama mau ia tu au le tanga te nofo I la whailanga ruenga pui o la vea ia o ila nofo e whama. Ia o isanga ta matua muso ai o ese. Ona pe o lato si o manga ia na soifo mai ai. O le tofi mai le tua o ai o le whaino esi. E le taimi sa tau whai o fiti e le si vanga o fiti na ia I tanga tu walu whapena ia toke lau. Anga ia isi nofo ina ia na awala mele ni pe ole awala na fai mo fia isi ia ai fai ia o le to mana o miela to le vainga na le lusi o la tangata ana o lola ia au tau fai so mai tu pele wa fai e mo tang ngalu me fa pena ina ia no fo tangata o le lato tufi o le lato no le la to vai ia a mi sili lo vai ia to le wa fa nga so lo le por kalambele na sai fai le sai ngari mai lo a filusu to na halo ia mana yo nei se tali mo nei tangata nai a fai na mai ia tulanga fa le tonu swing on tau e le vaenga le sa pe va ia to pe moli mai ni fai tionga poni fa se a fo io non ia tunga lunga e fa tau le se fo fuanga le pe mai fa fa tuanga le malo pe te iwa ave fa tu mo oti pe fa tu to tasil fa nga voileo ilo longa maso so engo o tau mafa popole saunga le mo ia sola pe sa tele ana tu wa vano le malo company fa ye la to inspection ilo longa ma tu se la to fa ma ni la le u mai tu lango me tau mafa le fa si manu le man fa si le fa ngai tato fa le ia le taimila na fa tu lo le malo le va ngale ta o le assure quality le la o vai tele le malo wa le vai le malo o le pui ngala I o le mo le sanga le mo tau mafa ni New Zealand on le lo o tato o lo e vatu I fafo export e tau na tasi se tu ainga fainga e pui e tato mal pui I mare tau le anga nai wai a se lo se oka ave ai vale tonu se di poti mai te ia le o pen o mai si a me o ka foi o lo fa tau le la o e fo fanga malo le ne yesu mai tu e fai e compagnia la to su ma le to e fo il mena ye mo na vai ia e te di lo po le ale fa ma ni nga e fa ma oni o si o compagnia ne fai a o si compagnia ne dei o la o ne sai na ia lo no winga la a fai la to ma fai ia e po le la to tu pe ale po le tele ia ta ilo ia mai si foi a compagnia ta to New Zealand pe o mena le o fai ti o ai si o le sai e de vaenga le o le na mana i so longa le mena o le lo pola mele na sui fo ia fa mai la to e le se me pe o to ai e fai ngo ai si le to ai ala mautino le fa ma ni ngo ni vaenga ia wala o le si vaenga na ta o le ia New Zealand o le o le wang pui ngo o lo fo i to no mo neia ia ma o lo fa ta o tu fa ia terminate e onu se lau limas furu ia meet inspectors la fa ngal benga le show quality e lo no inga tanga te ia la so ngal ia te tonu I una ave company ia le la va tu fa ngal benga ia Chelsea ia va tu ai fa ma oni fo ia wai e te fa ngal benga le company ai ta no mo le pole mai ni se lo ava e te ia wai sau sengi me ia ai Chelsea o de fa pena o e taulo me o le sanga le mo tau mawhai e me se lao me I o ano man fasi. Te mantua sei te mina lo tal noi fo I ma le sunga ia alo I le to inga fōdinga wa ai o le ano man fasi pe e alu. E te mata I tō le pe alu. E te alu ta te whaatau, te mana tua al tal noanga nāma ilo po o le a fo I le
Vai la ula tu fa mu e fa pe la feliz. Se vai poka la mea tu tu fa na tu tangata e loi. Vai te fisidi. Fa fena mu fa pele le man fasilia o levana ya le mo mi vai la una tu nu nai umi fa pena le falling a fresh voile le ro wa to le ro vai so. Sa le ya tu nga fa nga mo mi o fo yu vai la au vai visu ia inga preserve ai ama fo ele wa tata no empam tato tangata ka madiu ia e to lava ia so la le van madiu ala e le ia wa vo ia me vai la ui fa ma ia to le va pena vai la au foi mena vai la sa ola ole mata pulena va vai tu ia bi mai fu ile fa fesili il ma fo fa o tangata le tunu pe tatau pe alanga tatau matala fe ngai le maue tangata i lunga tu fu ile ta i lua selau a pe o ta i lua selau a fe la tu pe mau ile tau sanga pe mau la pe alanga tau no mau la tu le supa yo ole supa anuita anusila ole olo fa sa fu so tangata o le no lima no tau sanga e mau supa anuita na fofole a fa pe so tu pe mau e mau a e sta mai swinga la titia ele pe o Australia ai fainga benga a ovalo tongi e ele numero na e le so tu pe mau wala tenga lu la mau tu pe la tu pe tau si yo ai nei la pe pola se lo tu pe mau wala u vanga tu pe le o sia la o mano fo mai la to e ave charities po fa tonga fo mo mi tu e na fa lo le ave lo tu pe na ave so so ani ai ia o te lo le si matua va pena pe ia avero ia grandchildren ia na foi lo se que ai vai la tu ki si masia ia wa wala fa pena le la wa o langa me la foi officially yo chain Watson le va ia le official tangata matua le la pensione ma tanga fa pena o chain Watson sa CEO o le New Zealand on ia telefone tala no ia sola after so ia lu tala no ia tato ngalwa mo tenga tup o ia la le pe wa amata mea e te tau ona ngalu lue fa tasi tu e so malo fenga malo New Zealand ina ia faisi tonu mau tu e va ai ele pui puinga o le soswani le awale il va ai umal to te ele nga fatia e New Zealand ona fa tu pe le tu pe o le usu fo lo tangata wa so la tele le mal yu va ve na tangata va na tangata ye pe me tata no ai fa le va fo se ai lo no winga ele blabel tu pe e fa tu pe ia lo ingo le nga tu pulanga le a onga ni e mai fainga ben ola to la to taxi la mai to si la o mai tu ia le la wa isi le nga lu ne tu fu ta sanga ia o vole la to pension ale termine ele o ia se va ngo la taxi le ave to si io pe o le mai ama vai le to sanga ave fa tu pe me o mal malo ai le si tu pe va pe o mai ave te o wala to si ngo tanga ta ma tu ia banga nai la ki wi se va le o fai nei o le fa moi ina ia lava se tu pe so so ne ia o te ton o nai una no ia ma lo va pe le wo le te me le wa ngalu lu mo ta to ki wi se la le to ia se to pension ai ola lo tanga te le ki wi se va ai to no swinga na ia a le wa mai e te tau ona ia se tu langa po na to ia lu se la wa fe mon lunga tu o to e mo se la to tupi ale na fa le va ngale ta o le main statistic e siaki po lava o tupe ia na fa amoia fa mo le vo ia a pa mo di tu ia lo tupe mai to sina isa ngate le ni la to tu o te lo te le au tanga te va pena ale va ia tu la le numero le ne o vo le onu se fu e tanga ta na lunga le onu su lima ole o va pena na tu lai fa nga luenga e o fisili la mo a fa pe na la va tupe ia a to ni italia la to ai fa pe ona te le tu pe telefone na itala ia ele mo mi ala tu pe fa ia ai te una lo to fa tasia ia o tasi umai e fainga o po fai vo le tono o malo ia no mali dia lo la ia fa se mali dia nga
Awa so se taimi e whaalala se o te tonu ai sau nei Barbara Edmund. Whai se tonu o le vaenga le ina ia e le e ho ni se palo te le lipa. So se māloa e sau atu me lo te le vaenga lea. Ole meo te mali e. E solo mua tanga te le o a fia le tupe lea o na fina o lea ia. Ai o la tau le tinga in tu tongi tupe tanga a le tau na whai tau tu. Ia, na. E pe e mana fo e mai fa e ma fo I tanga te. Atunga nga fo ia fo se sile tato I tato tana ma le fo tato le tio tato fa foma. Pe mata ia se va ma ia la to lunga le vaenga lea a fa pe o te le lo tonge mo pe fai tu. Ia pe se mo fo se fina nga lo tato fo ia tunu. Ia ma pa ai pe fa fena fa tu pe o fa na malo mo tato le la Na polonga fat. Ia no mai lola ia so tu pele to sele. Ia fo ia va pe le sanga tale o matua le pe telanto. Ai sa fa ngalwe ngai le olanga atoa. Ma tipila na la fonga ale la o taimi ai le mfem sele la fonga. Ma tu vo le simele le tau awai le manatu. Oi vo I va samana ia. Va samana ia tele ia na polisi le fai mo tanga matua. Ai na vava ai lo ia vava samana ia le tūlanga le o le pension. Whai lo ma la tō mau. Se I longa I lo se fuktau sanga o enofu New Zealand. Tau lena anga va I le ngainga le a. Ai o le pe na sau ni ia wa pe se fulu e tau sanga le ia le temini. Ia wa e lai vava ia tau fo na whai se ngal vengal tangata na nei mo sa tipi sanga ia la fo mo tau se ni sangata. Na sau le ia no fo ia tau se mai ia sangata. Ai langa le Alanga sau te au so foi ai. Ia, fai le alofa. Faftai le anga le. Ia msanga faftai lava ia ono le taimi ia. Faftai lava mol pokalame nei fo tai au. Tato pokalame o tala la walunga o le mai aso. Ia I toi mau fo I le whapoponga le taimi masani leva yaso. Ia ai whaasoi fo. Ia mol nei tai? Ia, to whaasoi fo. Tele tau Sāmoa tatali pei o le mai o le nai tūlangi Sāmoa ele nei wa au mai whaali ali
Na tele tau sanga o tatali e pei o le vai o le nai tulangi Sāmoa e le nei wa au mai faali ali Sāmoa whaavaile tua Oli oli ai nai tua awa whai ilangi A olele watu tupu mai e lo tama siasi Ela u Sāmoa, ela u Sāmoa O whea e malo se isila silane inale imotu ole afafaile amapeau langa vale o fea ele ami o tonu olo o tau alanga fa amala malama ne olo omo omia e o tangata Sāmoa, ela Sāmoa, o whea e oe Ua mati mati o la una ngana Ua le ai so wha moe moe tua ai, se I toe langa langa Whaamana tumai ia Sāmoa o le malama lama E tonu la vale tangata ia io na manatu A e toe te pale amatanga e tu ia lo Samoa se fa amole mole fai se fa atcha
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Was full tonu minuti wa te nei le tu lai se full maritasi tautua fa o pea le si ufonga o laumua Wellington ia i le tasi ona te si maritasi fa mo fa pea lungo tātou pinga ta whailangi o le Facebook mo le tātou YouTube le teimi le tae au. Fa tarofa matoi fa wheloi atu le teimi ia o whengai fo i le tātou wa tinu i ngā ruenga i la tūlo mafuta mai tono whale whai ngā ruenga i ofisa o company i o whale uloa o so se ngā ruenga la lo mafuta mai ili tātou atinu ia mai se fo i tono ta vale lo fa foelo sa ni taimi o whelua ia i lunga le awala ia i le morina fo i o pasese ia matulanga i peona ila o ulanga i lungo o ta vale afi ngā ruenga fa whelua info fa talo fa atu ni taimi ma lola fo i le fo i ni taimi o le tae au la into tau si tono ainga i le mwhai na whaangarina o tau i le tātou tau tua i le aso ma le aso mai mātou te manatu i olo o tau tāpo i pea ia matatalo le ngata i le anga i foi o whanau i ngā ruenga le nei aso ia olo o tau manatua foi i tātou tau tua i au tau tārsanga mōlia patalo foi tono aing mō tangase ngase mō tau tangata mātatua o whale pui pui o to ese ia so se vai panola foi ia o le nei lalangi o le e whanga mailungo o tātou pingata whailangi le YouTube mo le Facebook le si whanga lau mua ia no te whamanatu atu ia laula langolango foi i tātou proklame ma le nei tau tua o lo tango e whaasoa le tātou Facebook le nei aso ia tātou mafuta ai i proklame whaanga solo mai se o musika se filoi o ala foi whaafongmai ma le mai mo mai le tātou atinu ia whaamani atu foi whainga malanga la tau la sauni malanga le nei aso mai se whala foi whongtanga e kalesia le kalesia metisi le tātou confirmation le tau sanga luafe lua lima ai mai se o le kalesia o worship center o lo whaanga solo foi la tau foi proklame ia mfone tanga foi le nei vai aso ai mai se foi le lima sina Manuia la whainga malanga mo o tau ina na whaamlato tupea i la tau o le o whaonga ia pe whaonga ia whala foi le mai fo mai ia pui pui ai foi lo saunga le mu ia tau foi ona lava ta pena ia whainga malanga ia misi la foi whala au ma te alu mo i Sāmoa ia pe e fuala foi le umina te aluai ia misi lava i la tolo o i fonotanga e kalesia ta i lua ta i tolu vai aso ia fua ia ia u talavai ave ia ma fai au tui pui pui lo no pe ia la forma ia e tanga i fai au tui pui pui wa la foi tui na e fai fua ia e pe ona mau atu fo il tatou proklame o tala la ulunga vai aso e pe ona mai atu ia ole olo ia tui pui pui ia e fai fua le tui le fulu na fa amla tu pel nei taimi wa lo o pesi fo le fulu nei taimi ia mai se ole o mo vole ava no e malo lo e foi nei fa na wa o mo lo vai aso e mania ai pe fai le fai ia tui pui pui o se fa na mane o lo mo ne ia no ia nga i fo ia fai tui pui pui e pui pui ai foi la tu le fulu mal malu lo ia te minei ia ni fai tau tau sanga i tono ni se nei ia ai ole tatu tua mane fo ma fana mai le la ni taimi le tai au sul matango fiele la i Wellington nei ia o matua la no moana fa solo ato lunga le mate te mo le vani moni mo mai tau atu faf ia o le se au fa la lave mane fo sulu la ia o ma fana i foi ia i la tau o sa fa vali mfaina i fa malostino le tai au ia ai mi se la tau lo fa ia nga luenga i fa fo le mota mo le lawa ia tapeni no foi wa fa matango fiena se full 20 minutos te nei le tu la se mlatasi si fonga la mo Wellington patalo fatu le sunga fangu palangi ia pe ai fo ilingo fangu Sāmoa ia malo lava fa stai tele lava le mafta mai le taimi le tai au mani fo fo fanga ila to fo lo fanga solo fo fanga le ia sapati ina i Amerika mi Sāmoa ma Hawaii mani lava sauni nga loto le ia fiaf o le tai au ia mi se fo io to na ia fatanu ina ia pe amai sauni nga loto fela fo i se vai nga lo e mafuta mai ai so se vai panola langi alo fatele atu tātou proklame ma le tautua le sifonga lau mua o whaafiafianga so i fifiloi se i pa ele tu la sifun male lua o na whaafonga fo ile tātou telefou tala mai Sāmoa musika le uli tātasi tātou proklame masani taliu whaasala launga i Sāmoa i lungo tātou pingat whailangi le Facebook ma le tātou YouTube ina le tātou ofisa i lalovaya tautua mai le sunga i ata se salam sem ia o le nisi fo ile tātou o whainga luenga le la ata pena malanga i Sāmoa ya le sunga mal fa valu na o Sāmoa i fontanga e kalesia ya mai se foi ia le to fine ya alfa solo stem for never ya so ia mlang foi Sāmoa i fo fuanga fale ainga ia la mo fo le taimi o le anga lue mai ai la ua
ia po la tau marisunga ata se le tato ofisa ina lalo vaia ia po le neva yaso ia male yaso fau ia la ia la foi swing tato proklame fanga solo neva yaso ia telefo ina paima fanga mal tato ofisa ina lalo vaia ia e tautua mai ini so le tato fainga ruenga ia pe on failo atu se fulma le 20 minuta te ni le tura se fulma le tasi le si fonga la mo Wellington e fa talo fatu ia Maria le sina tavae mafuta mai nai sini Australia fafta itele lava le mafuta mai manu foi fu fanga le tai au la tato mafuta ili musika ma fa fia fianga se filoi ya e mol mol atu ia wa foi la fa fonga mala mai i lungo tato tau nei le si fonga le la mua i Wellington sunga ya petiki tolu po tolu wa
Fianga malisunga ya tuana matia tiuni ya vailua ya mafafia fianga ni taimi le tai ao male pese na mai atu le ya pe ona so mai male pese le ya ole sunga ya fai pa ua ya kopo talo ya male pese wa fai ngoina mati la ungangana. Luas fulfitu minuti o te anile tu das fumatasi na sin fasa onga lava le tulanga sa i talo ta alonga le na ma talo atu mtu fu nei. Ai le tai no se fulu. Ya lenta uai na o le sunga ya fau ese a pelu maliko le sa ta alo le liki le inti te to fitu. Ya le ai sa ta alo i foi i alfasa onga na o sin fasa onga le titi sa ta alo i foi ma le sunga ya motu o petai le ta alo le te to fitu le tato manu Sāmoa. Ya pe ola uana ya o alo le tato tinu sa ta alo le liki le te to fitu le sa fatanuina initia i le fa ungol va yaso. Ya na manaya luas fulval minuti o te enei le tu la se fulmatasi fa wat fa fianga be pese ma lola fo le mafta mai ia manuia la fo fuanga o fo so la tope ia le tope ina ia la unga lue ia venenita yao malini yaso ia ole no le fato a matanga luenga ole ni fo va yaso fo le nei ia fai mani a ole so no nau ia i te o tu le so lulu ia wa le usu ia wa ngase ta le fai mo le ale fo le ole sina fa malostino ia ona fa solo ile o fo fanga ma o se me ai fai mali ia e o tu ai le temila umai ia uma tu amana ia ai a tope al temila amatanga ia ele afal tu unga ia wasela ia mela na ta ona fai mali ia fe awol ni aso na sa telefo ita maftanga na filto nai ia sa etango telefo il tamale fa masima ia le fasipua atulou ia mai umala fa pena ia le ota ia na ia lela ala enilta ia wa le usu ia ona woso fo ia wo masani ona oso pe a tausami ile ota ia na tawa ona faifo nau ia ai e foi lele ai foi ia ma e foi lele tupu mai ai pe a overtele tau sami ai a fa me al fo mai tau fi auto tau sami le tau maftang el tau mafana ia mana ia le sta il fo mai e wai fa malia lo fo yo tatu manao ia ai a fa ina stay muli fa pera na we le oso na u ala el tai au nga oi mai lo vai tu lo ia lo lima wa fula lo vai tu lo wa mu ia tamala ono ngungu ia fai mai no fala au ia posio sia yon sana le masani na ino fala au tiro taimi se fulu minute wa afatonu le tu lai se fulu maletasi se fonga la mua mfa fianga se filoi ia lo fatele mo tatu tino monia foi fa foi le mafta mai tatu fa fianga le taimi le tai au Il est pas
so ai le lawa o fia fia mana tua le o tio te talia o fungala awa teu teu ina unia le vala au ya e talia ina ua le ai se tuina nau matala le tunga mau lau ti ute ia longo mai ia usa o atua a pai ua o le lango na taua tua i ua o le alofa ua o lango na ua tina tango fatasi pua puanga Elena o ita ua ngasala e te sona moe aele ala ua le ai se tuina nau matala le tunga mau lau ti ute ia longo mai ia usa o atua a pai ua o le lango na taua tua i ua o le alofa ua le ai se tuina nau matala le tunga mau lau ti ute ia longo mai ia usa atua a pai ua o le lango na taua tua i ua o le alofa O whawhiwhianga so i whirene taimi o le tae ao lua se fultasi minuti o le tae leo le tūla se fulu mali lua ea tue whataro whatu le taimi o ai lava ea o lo mafuta mai le taimi ia po o paanga ia ale si fonga lau mua pe te muli muli tae fo i le tātou tautua nei i lungo le ala leo po lungo o penga ta whailangi ia whataro whatu le taimi whaaftai fo i ona o lo tau fia fia tau te mai moa mo tau whaafonga mai ia i tātou poloklame o le aso, ma le aso, o le si fonga lau mua. Ia le ngata i lea o paafia fianga tu i filoi. Ia e maua i fo i le tau fia fia. E mese lava nei o tātou matua tausi. Whea lava se vaenga o le nei. Ia tunu o New Zealand o lo e mafuta mai ai. A lofa te lea tu tātou poklame mātou te lei loa o tau suafa. Ia ma vaenga o lo tau mai mua mai ai. Ia mātou te taritonu. Ia o lo maua pe o tau le fia fia. Ma le whaasiringa malosi.
ia pe auto whaafonga mai ia tātou polklame tāua, le ngāta i polklame o loo taltanoa tuai, ia tātou whainga ruenga, ia mai fo i onisi o mālo e māsani ona o mai e iai le polklame le soifua māloloina, ia ma le tele o polklame o tūna fono, ia ma nisi o polklame, ia o a onga, ia ma tele o polklame tāua mo tātou soifuanga, ia ai taitonu ia o tau mawai fo i le ia ni vaenga tāua. Ia e meisi o le tau fia pēa tau te mafuta mai ai ia i taimi uma. Nei lava tau tua e te le mau ai se foilele se fia whari. O le tau tua. O le nei tau tua e te le mau ai ni fusu anga le tātou tau tua le ai na o le fia. O whai mai ia pe te lom su meo. O lunga i nei na o le fia. Ia o le mea lea. Tātou atunu o le mafuta mai se o se tafa o le nei atunu o New Zealand. Ia mai lava i au kilani, wha solo mai nei Wellington, wha solo le motu i saute. Ia, hata alofa atunu nei taimi tārusia o mawhanawhana nei o tātou mātua. Ia, ma maua pēr lātou, mana tua pole hale, lātou i puti o le tai au. Kia tāua tele na, ia ma vaipe yeini fuala au nei mātua te fua ngalo, te fua mua fuina e mata i le Facebook, ma le YouTube, ma whailau TikTok. Ia, ai le ngalo ele fuala au le to ina ma lo mtu e tau ona inu sifululua le la ta sifululua. Tau tua nā vaenga tāua na ia mo nei o tātou matua tau siwa māru lua fu nei taimi. Ia au ane ngalo la tu talavai ma la tu fuala au. Ia ele taimi e inu ai. Ia wa ia si fuala au vulele e inu ele ai ele tau sami e foi fuala au voi e umana tau sami fato a inu. Ia mana tua la ia tātou ia no fale po tātou ia va ia nei o tātou matua tausi. O wane i misi. Ia ai whātai tere lava le tātou atinu o le mafta mai ia nei o tātou matua tausi. Ia. Ana ia se lisi umi lava ia i loa ai o tau na e maise lava nei o tātou mātua ia e whaafonga mana nei taimi mai mo mai. Ia manu e lau mātua i o tau swafa. Ia pangalea ia mātou te le maua uma ia swafa o tātou matua tausi. Ia o lo mafuta mai tonu ainga ia mai se tonu mo tanga se ngase mo tangata matua ia e foi nisi o matua o lo masani on mafuta mai tonu ia o falefai ngā luenga ma ofisa ia lofte le atu tātou poklame ia musika mfa fianga so ifroi fatalo fatu le sunga ia testiva lea e mafuta mai na i le lau mua o Australia Canberra ma lo lava faftai tele lava le mafuta mai ia o le faletua ia Iva Malatai After tele lava mania fo le nei tai ao. Ia so isa skia to ilolo ta lova skia wa mai le nei tai ao ia ukilani. Ia malo ale on sai fo ia i whainga tau le soifua. Ia au fa pefo wa e sona e tele tina le ainga le nei tai ao ia aua le to ia le va aua le pisa tātou e paul mea le o ta lova fo ele sunga fa fo wina tani elu malo lava fa tele lava le mafta mai. Ia o na to es full 50 minuti ana tale o le tu la e se full malua fa o tfa fia o pese o le pese nei mai le o pese le puni ala va tasi le la to pese fa tunga le o saulunga le taimi nei o lo mo fo ilunga le YouTube pala to ia e fia fa fonga fo ona talwai ona tasi le o pese ia ile to po fo isililo ia o si la fia uma Sāmoa ma le lang ia toa fea lava se vai panon la langi te whaalongo ia i le ngole a punia lava. Ia. Kasi lea au whai pese tau ta ua le tātou atanu o lo o mai lava le teimin nei. Ia a e fia whaafonga fo ia lātou whaatunga ma si ufonga ma rio la whai pese. Ia ngai o lo o iei fo le lātou YouTube. Ia te alu subscribe. Ia o lau soani fo ina i alu pese ma au whai pese. Ia o halo ma tamari o le tātou atanu. Ia o lau soani fo ina lātou fo i a tāleni. Ia o lo walu nunga subscribe mai whaalongo ai ia lātou whātunga ia mālia ele ngā telepunia lava ia whapea fo i le tele o whai pese i longa le tātou atinu ia meise nisi o pese alo pe pese lau i loa le tātou atinu ia teito atasi ia pe fo lai ona ele sunga e pete ki lenga ma e atu lana pese ia tolu po tolu wau ia o lo iai uma lātou YouTube ia lau soani fo i le nā te alo e subscribe ia taluai ona o lea tautu e te lafo i tātou tāina ia whātunga fo ia nei alo pese le tātou atinu ma awhai pese ia lau soani na ia e te alu e te mata iai ma e whaafonga iai ia mai tango subscribe
Toi se fulu 5 minuta na tale o le tu la e se fulu malua ia tasi la le whātunga whau le o whepese puni ala wā. Ia na ua mō fo ilunga o le lato o YouTube le nei taimi. Sa wanga i ainga e le whātangaina.
Sawanga I ainga ma nei a tele le whea ule o lo momori mai le pese nei a le puni ala vaa la tau whatunga whaudu nei. Ia e au ngā mō tātou e wha manatu pēa. Ia mō tātou ainga. Ia e meisela fo i le maftanga le vāo mātua ma whanau. Ia e sawanga I ainga. E wā a misa le tina amalta ma ia e a fia tua I manai ta maiti. Ni mea fo I lea I lota lava manatu na au. Ia awa apea fo I se fo I se mea fo I le I ilta mamaltina. Ia ua le misa I lumo ta maiti. I se kāpaka fo I le talanoa ai ma. Ua le misa I lumo ta maiti langa ia whaina I langono ta maiti ma. Pato I fo Ia e pule a oel whaingono ai. Patalo whātu le sunga ia Sein Eli, talofa Sein. Ia mafuta mai au kilani. Whaftai tere lava. Ia lau sunga fo I mo le nitai au. Whaftai mafuta mai. Ia ma le sunga ia Apolline Masua, talofa Apple. Ia ma lo lava. Ia tama le nei te aso. Ia ma lofa le ta maiti. Ia mo le o te valu minuto na tā leo le tu lai se fulma le lua le si fonga lau moi Wellington. Patalo fatu I siti nā lea ia saunoa lea o loo le mau atu o le whaalongolongo mai ma mafuta mai I mai au kilani ia o le maua le whai u ia a o le tina I matua ia saunoa ia o lo mafuta mai au kilani whaaftai te le lava le mafuta mai ma whaafonga mai ia I le tātou proklame ma le tautua le sifonga lau mua tārusia o wao ngāo tātou proklame ngā whanga solo ma whaafia fianga su I filoi mo ai pē ia le ngata I le tina matua ia saunoa mai au kilani ia whaapia fui tina mātua malawa le tātou atinu ia manai ta mātua whaima hoe sa wali ma lima I kāpaka ma oe sa wali fui lero le mānai le tai au ma whanawhana lima se wha māsani lima a whapē le māsani na lima ma se uta o lua mana ia fa masani o ma nei e se foi la ngona pe tango o limo se to lua e lua te lua sa vali foi le se me foi le mo foi sina fa malo stino ile se e fo foi le stangata te masani te le langa le o lima le o lima ma ia na te fitu minuto tale o le tu la o ia malo ia le tele Apolline Masua vai tanga tala ia esele no malo lo tu ota mai tia onga ia le tele malo Apolline ia le tele vai tamaiti tato uma ia malo lo nei fale vai tamaiti ia le tele o tau Singa alot mata
Lua minuta na tale le tula se fulma le lua leo te pera mai tātou telefo le whionga la wana o le tula se fulma le lua matala mai Sāmoa musika o le uli tasi taliu tātou whasalau i Sāmoa i lungo le Facebook ma le tātou YouTube ia ae pe on whairo atu wha masani o na ulima fuile le masawa le vali le tae au po le a uli po le a fiafi ia masia u to lua ia po le tamapo le tinao se whanau i le ai le se mea la a wha filifi tama leo Sanger ya fa fili lo lima lo no winga lo loka lo no winga ile mea la se ya u lima fa le ma u le si lima le sim sava vali ya o le ma na ia yo fa lo ngona pe alu sava vali fa pena ya o le me vole le fa me de tongi tu pena u lima a se le ai u le lima Sāwari vali me tala noa te vai ole le wingo le tala fulele ese ala ngona yo e fai ole tele o manatu ma upu fulele te tala noa iai pe alua u lima ma se uto olu ole taimi fulele o sāwari vali ia e te whalongo atu e fulele o matua ese a o whafoisia lo malos pe alua u lima ai lua sāwari vali ma lua whamalos tino ai yo ia pete lua ta amilo ale tau street ma le se uto olua ma tua lava ma tutoena e te lua foi me le fale ia tua mana ia ia lana leo tars fulu lua ia usi me le fonga i tatu tala fau whionga la wano Alofa lava i le nei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lo mua. O le tala mua. O le so le aso muli e mawai e sui awai o le Kiwi Saver ia le se leni a toe lima se lau nuas futasi tā la. O le sao lea o le malo ia la tau teo ngā tupe o le Kiwi Saver. E pe ona si la via o le sa wha atulanga mai le tala wha tau o tu o le tupe o le tau sanga le nei le wha apa uwina i le awha o le awha ingale nei o le sauwhanga a le malo mō tangata uma mō a lātou wha aputu ngā tupe o le Kiwi Saver. O lona winga o le awha inga o le ayai e nā o le lua se lau ono se furu tā la fitus furu lua sene lea o le a maua e sui whai Kiwi Saver. Pei taila o tangata uma e sili atu de se lau walu se furu wafe tā la o lātou tongi e maua i le tausanga o le a leto e maua e lātou ia lea sauwhanga mai le mālo. O nei, o le asa whaai ule o le sauwhanga lea e lima se lau rofu tasi tā la, e pei ona sa iai ale mālo mō tangata uma e whai le Kiwi Saver. O swinga nei e pei ona whātula i mai e le whainga mālo, sa tele ina whai tio ina mālosi e le pātia le leipa, ma le itua ngai i le pāle mene, ona o a fianga i tangata whainga ruenga e māua lalo o la tūtu tongi. O le tari tonunga hoi lea o le komisina o tangata ua malo Loli Taia o Jane Wrightson, lea sa ia whaalia, o le whaititia o le tupe soaswani nei mai le malo, o le apa u māua lalo ai, i le pasene maua e tangata e māua lalo le fua o la tūtu tongi i le tausanga. E le maua le nei sauwhanga le malo mō tangata ua onus furulima tausanga o le soifua masili atu. Ai e amata i le tausanga a sau o nā ngā waa iai i a talavau e ta i se furu ono ma le se furu fitu tausanga le mātutua. Ua whailo mai le pāsia ai e le pulenga o le aitele o Aukilani o le fausia le North Shore o se supermarketi au pito i tele i te tonu o New Zealand a toa. O le company e le foodstuffs lea ua talia la lātou tāusanga e fausi ai i le awala ingo o le Thomas Drive e le pitanu o Takapuna ia sa lātou supermarketi fau pack and save e tūsa lona tele ma le ono afe e whāse lau onus fultasi mita whaata wha po square meters. Whailo mai lai se sui o le Auckland Council o le tāusanga nā tu inatu ia te se mo le tausanga o mawai ma pāsia ai le aso se furuma le lua o iuni. O le supermarketi fau o le afausia e te le atu nai lo le pack and save le ana ta tala i le amatanga o le tausanga nei i le Highland Park
I se tau e tusa ma le se lau miliona tā la. O le whanua la whausi ai le supermarketi fōle nei i te kapuna e tusa ma le iwa awhe malu se lau luas furuono mita whata wha mai o le aofi ai ma se paka ta wale I lalo o le ele e ofi ai la wha inga se lau iwa se furufito ta wale ai wha pefo I maniwi la afi atoa maniwi la wili vai. O le au a matau na wha malu le wha inga fau e whaatapula ai le whaia o ni whaasalanga mama e le whaamsinonga I se vaenga o tau mwhainga le whainga maloso whaatasi ina ia whaamamafa whaasalanga le whaamsinonga mō tangata e soli tu la whono. Sa whailo mai e le pātia le leiba o le nenga i inga le malo o le a tili ai o na to tele tangata I lalo le vainga ma le tausinga a le whaamsinonga mai o le a whaopopo ai ma le tau mō le au tutongi la whonga e awala le li si tia o la whainga o pango tai tonu o whalapuipui ai e le whaaititi ai I le solitu la whono tangata ma whaina e whea ngai maisi tangata e to tele. Pei ta aisa whailo mai le minsta o whaamisnonga ia Paul Goldsmith o swinga o whaia nei I le whaia leo whaiunga o mata upu le whaamisnonga e pei ona amata whaamamanu mai le san nafi o le nganga atoa mo le whaamoe moe autu ina ia toe whaatu maui nai ia le tūlanga onga o whaasalanga e whea ngai matangata e so lia le tūla whono. O lo aia ia wha le tūla whono le mama ma le mamafa o ni whaasalanga e tu ina ifo e whaamasino mo tangata uma e whaamau ni ala tu soringa tūla whono I luma o le whaamasinonga. Ua lapata ia le tu malo Tasman ma le ai o Nelson ia sa I longa na mafatia I lo longa ma ta whenga ma mafa I le whaiunga la vai aso. I le toi a ngai mai iai o nisi foi ti munga ma mafa I le stofi fa pēr ma le sforeili o le vai aso nei. O le nei lapata inga ua tu ina mai le teimi ua amata na whai ai ngā ruenga I le tau wha mamaina leo wha leo ainga fa pēr awala a toa ma wha atoanga. Ia sa I longa na whaatama ia I ti munga ma mafa I les foreile ma le astona aina te anei. E to tasil tangata o whaamau nia mai na maliwai le taimi o ia tu langa lolo wao le tau e pei ona la vea te le ai le Motueka Valley manu o lo o awhi ai lea vaenga o le motu I saute. E au pito I sili ona tele mea sa whaalenga ina I nuu ia I le tumutumu o le motu I saute a mai se lava I le Motueka Valley ona o ta whenga malolonga mafa e pei ona iai le whai unga o le vai aso. Sa whaamau nia ia tu langa I se a se singa whaavitoa I le sa le sa whaangai nai se wale le helikopta a le minsta e pulea ia ngā ruenga I taimi o whaalewelawe whaafusei o Mark Mitchell mai sa awhi ai mo se sui o le wanes whaasere laua New Zealand o le te mai tai whaasere lau ingo I a Samantha G. Nā ta ua e le sui whaasere lau e o pito I mawhatia tele ia le nua o kohatu lea e talane o le waitafe o le Motueka River ma le whaasolo atu I le pito nuu ingo o Kinney's Bush. O le ofi tia pei le swa mai se vaenga tele o le awala tele nu melono o le State Highway 6 ma e tele ni solo ele o lo puni tia ai ma poloka ia awala I le tu ma lo le nei o Tasman. Ta ua mo fo I le tele ina whaalenga ina o le awala whaapitoa mo wila vidi vai le Great Tay Cycleway lea e au tafo le awala tele I lea vaenga o le motu I saute. Ma e tele whaatoanga ua ilonga o na whaalenga ina I ta whenga malolonga tele fo I la fumanu ua mamate ma wha umatia ai. Whailo mai e le pule nuu lango le tu malo Tasman o Stuart Bryant. O se tūlanga mo tau tia lava sa mori mawina I le tele na ua le swa vai mai ti munga mamafa ma ta whenga na lofi ai se vaenga tele o le nei I tu malo. Ai pei ona ta ua mua e toa tasi il tangata na maliu ina ua pa u I ai se la au I le taimi o tūlanga wha le tonu ma le lolo wao le tau na awhia I le motu I saute. O ia lea o se li I whai whaatoanga e ngoa ia Peter Lines e tupunga mai se au ainga ua tele tu sanga o no nofo ma ngā lulue ai I whaatoanga e le nuu e ngoa o Waiti
I sauti se sae o le ai o Wakefield. Na pa ia se la au I le nei ali o tau whai o ia e ki lia ni mea sa whaalega ina o lana whaatoanga I le stonai. Mai whapena umai lavalo na ola I le mea na tupu ai lea whaalawe lave. Whailo mai e le lipule nuu o Tasman o Tim King o se whaalawe lave nei o ilonga o na whaate ia ai le to tele ona o le nei ali o se tasi e lau iloa I le au hui whaatoanga I le tūma no. E leo malu e lue fuanga al whaalapo tonga e ona I le au le kapi supa le moana Pasifika mo le whaatupa ina leo le au e ui ina o le a motu sia nisi o kon karate ma whenga inga o loo iai I le maa male maa no. E pei ona si le fia o le tausanga na te nei le asa whaatawi nai e le whaalapo tonga o le Pasifika Medical Association Group po le PMA ia le au le kapisu po le nei o le moana Pasifika. Ai o le masino fau o le afa amuta ai le whenga inga o loo iai e le whaalapo tonga ma le mtanga luenga le whana wara e wala I se whenga inga o loo ngāru lue ai ma stasi ona la e whaai ngoa ina o le Pacifica Futures. Ua se furu tau sanga o iai le whenga inga lea I le wā le whana wara ma le PMA. Ai o le tūlanga o tūlai mai nei ona o se suinga tele o polkalame e ave iai tupe e fesosani a le maa no. Ta ua I se ripoti a le newspaper o le New Zealand Herald e whapea o whenga inga mo le whaatino ina o nanga wha le soifua malolo ina lo tele I le wā o le malo ma le PMA e lata I le fast fululima miliona ta lalo na ta wā whai I le tausanga. Mai o le fo I li poti le New Zealand Herald na ta wā I whapea e o I le fitus e lau fitus fuluafe ta la le a whai o le tupe sa tu ina atu le PMA e vesosoni a I le whaangai o inga o la uru kapi supa o le moana Pasifika I le tausanga e tasi. Pei taila, sa wha alia mai le te fono o le komiti whafoe a le whaalawo tonga le nei le PMA o le lifo mai o Dr. Kiki Mawate e whapea o lo tūlanga le leia la tū mea tū tupe mai sa ia wha mawhaina foi o mai ngā tupe ia o lo universi I le auraka pia le moana Pasifika e te le lava lona o ngā I le lumana ai o tūpulanga talavau Pasifika mau la tū ainga. O le lua afe luas furua na amata ayo na tau wā le au le kapi le nei le moana Pasifika I le taimu sanga o le kapi supa I le tonu o New Zealand. Mai o le tau sanga le nei, ua o atua I la tau I le tūlanga fitu, o se tūlanga o pito I le lei, talu o na whaavai na ia lea au le kapi. I nai tala mai I le Pasifika, I le tunu o tu walu e lata I le tasi vai tolu o le whaitau a whai tangata o ia atu motu o tālu sanga mo le visa whaapitoa le malo Australia e nofo mawai I le atu no. E pei ono si le fia o stasi le nei o atu motu le Pasifika o matua la matia lava ma ono lilo fia I le swasami ona o suinga onga o le tau. E lua se lau walu se fulu I le tausanga e tasi I le awha inga o tangata o tū walu o le atalia e nofo mau I le tonu Australia I lalo o le visa wha apitoa le nei. Mai sili atu I le tonu afe le awha o tangata ia o tālusanga mo ia avanoa e whaia ia I le sei mo avanoa ia e lua se lau walu se fulu I le tausanga. Ua uma ona wha alia mai e sa inisi ma le au se su e swing o le tau o tu walu e ono le mawhai ona toe no foia e ni tangata I te tonu o leisi walu se furu tau sanga o lumanai nei, ona o le sao o le ngoto ifo I lalo I le sami o ona lau whanua. O le teimi nei, e lua ni motu amu mai la whainga iwa o motu o tu walu ua lilo fia nei le sami mai ua le o toe mawhai ona no foia e tangata. O le vai asa na te nei, le asa whaatoa te tala I nai I tālu sanga, mo le visa nofo maule nei a Australia, mai o whaamaumaunga mō rua I aso e wha, wailoa ai, e tolu afe se lau luas furulima, le a whainga o tālu sanga na whaulu I nai. E luas furulima tā la le tau o le stala mo se tālu sanga e tasi, ai o le palota mo I awano e luas se lau valu se furu, e te puni I le aso se furu valu o Iulai. O le whaita wā whai o tangata o le atunu nei o tuvalu,
sa iai I lana tusi ngai ngō le tausanga lua awhi lua sefururua, sa se furu awhi ono se lau wha se furu mani tolu. O le si tia o la whainga o tangata ua maua ma a fia I le siama o le HIV I le tunu o Papua New Guinea, o mafu ayo na wha mamaru e le malo o lea tunu o le Pasifika, le iaio le tunu o atoa I se tūlanga siri o na whaina, ona o le nei mai whaingata o le AIDS. E pei ona silafia o le siama o le HIV, le mafua mai ai ia le mai o le AIDS. O wha maunga le mai a Papua New Guinea, wailoa ai, le whaalua ina lea o la whainga o tangata ua mau ai le siama o le HIV, taru mai le tausanga I lua awhi se furu. Ua fuafua ina pe tusama le tolu se furu la whai o tangata o lo o mau ai le siama o le HIV I le aso tasi. Mai o le tausanga na mawai atu nei, lua awhi lua se furu wha, e se furu ma le tasi awhi, le a whainga o tangata na mau ai le HIV I te tonu o Papua New Guinea. Whailo mai nei whapea o le tūlanga sili o na whaapopole nai, ona o le tōtele o tinamata mai tai ai whapea tūpulanga talavou matamaiti wa a fia ai I lea whaale tonu. E tālonga o lea san nafi lea na ta talai nai alo ia I tālonga la iti le Pasifika, le Pacific Mini Games, I le tunu o Palau, I le tūlangi sisifo o le vasa Pasifika. O ia tālonga e lua vai aso, e whaanga solo ai, e whaatoa uma I le aso iwa o Iulai. E se furu ma le tasi la whainga ni malae, whape mani whale taalo, sa to e whaafawina le malo Palau, e tā pena ai mo ia tālonga. Mai o se vaenga tele o le nei ngā ruenga, na whaatino lea I lalo viso sadi le malo o le motu o Taiwan, e le taua whai e tusa ma le 5 tesi ma le 7 miliona dala a Amerika. Se furu lua la whainga o tālonga SS e o whaatulanga e tau wai I au taalo mai le Pasifika I le mini games le nei I Palau. O ia tālonga e a fiai le volleyball, softball o tuunga o aronga maa, o le tālonga o le piinga, whapea le basketball o le whanawhanau, whapea fwoi e siisiinga o a mea mumawha. O le au taalo a New Zealand ua au inatu mo tālonga nei to iwa ia le au si ua mea mo mawha. O le ua whailo mai whapea o le litonga o David Leety, whapea le tamaita ai o tui a lofa patolo o ave hua ia o le au taalo a New Zealand I tālonga nei I Palau. O David Leety, pe o na silafia, na pine auro I tālonga o le Commonwealth I Australia le luafes fulwalu, ai pine siliva I Birmingham I le lua afe lua sefurunua. Ai o le tamaita I le nei o tui a lofa patolo o le atau vai le panga o le valu sefuruono kilo e to lima ia isi tangata o le ausia New Zealand o le whaato atau vai lea I se tau vanga wha le vāo mahlo ai mai se o tālonga la iti nei a le Pasifika. I la kapi wha le vāo mahlo na lami le ausia le Liona mai Peretania mai Ielani I le la ta'alonga ma le aula kapi supa a le Force. O ai o le ta'alonga I le ai o Perth I le astona ai e limas furufa le Lions I le fitu a le Force. O le ta'alonga mua le a le Lions o le la tu malanga ta'amilo ai I Ausitalia. O le anga I nei I la tau ia I le ai o Brisbane mo le ta'alonga lona lua I whaiai I le vā ma le au o le Queensland Reds I le onga tonu o le vai aso nei. I ne si pono ta mai tai le ta musanga lo fa nga solo nei al ANZ Premiership na malo le Pulse a Wellington I le lata alonga ma le au malo si le Tactics sa fa ye le lo mua ana po. O ayo le ta alonga I limas furuiva Wellington I le limas e furu le Tactics mai o se atu nei le Pulse I le tulanga tolu I le fa asolonga au o le ta musanga. O maua pele a vanoe o atuai I la tau I le sua ngafusi, pe amanuia isi e la tu ta'alonga o loo tu toi nei. O le whai unga le nā o telefou.
Via le lofo le tō tātou te au lia le amatango saisi vai asa fau, e wha wawi nei pia lava le tautua le telefou inisi o meo lo tutupu, lo tātou tofi i Sāmoa. E te puni fa le pālota i le awa ule le asoto na i le whaai unga le vai aso, ua o atu le fwai numera o le mamano le atu ua maea o na atu a tōle restala i lunga o le lona pālota, i le iwa se fulma le lua a fe valu se lau valu se fulma le iwa, o whaapseneina i le fitu se fulma le iwa tesi ma le lua pasene. E se fulma le lua i tu malo le o lo whaamawina, le mawalalo le fwai numera le au restala, le o lo mawalunga i lava i tu malo e tolu, o whale ata tasi, whale ata tolu, masanganga numero mua, o whale ata numero mua e whaafe 5 se lau ma le 5 i lantou i o restala, wana o le whaase fulma le 1%, o whale ata tolu, e lua afe whaase lau iwa se fulma le tasi i lantou o restala, e na o le whaase fulma le 2%, whatasi ei masanganga numero mua, wa lua afe 5 se lau iwa se fulu i lantou o maea o na restala, wa 5 se fulmalono tesi ma le 2%. Wa whamanino ma toi whamanatu le komisino le ofiso whainga pālota, o le aso tofi o le vai aso nei, o le ata punia i lua whai tutoa umo whale restala, ma le mawhai ei o na toi restala se tasi, ua whai anga mawhātu wai. E si lia i le lua se fulma le whaafe i la tau ia o lo o te toi o le atunuu, wa te tau o na pālota a e lei o ane lava e whai le restala, tusa le o le lua se fulma le tasi pasene. O le aso whareide, o le ata punia i lo ma le lola pālota, ai le liwane le au whainga luenga mo le lua vai aso, e toi ilo le lisi ato i lanto o restala le lola pālota, mo le whaia o le ilo whaiu, e ave ese mai ai i lanto o maari liu, pa umalanga fo e no fa mauia tino e fafo, e leita restala mai mo le whainga pālota le nei, o na manino i leo le whai numera sao, o tangata o le atinu o le awhaati no le whainga whiwhilinga e le masino au kuso. E se fulu ma le tolu i tu malo wa siri atu ma le se lau pasene ala ato restala wa mae a ato ato on whaatino mai o le teleo i tu malo e mai i le motu teleo sa la whai. O le awauli le porkala me le tautua mai Sāmoa o le ato e whaamanino ato toai whaamaumaunga ato wa o iei le restala le atinu e o mai i le awauli o le asoto na i le whai ua le vai aso. Wa whaapawhala i a porkalame o le te wila mole nei tau sanga i ona teimi masani e whaatulanga e whaatau nui nai, ato ai ma le sa ilingo se tau sala Sāmoa mo le lua afe lua 5 lua afe lua sifurmane ono, le o tolu pō sa ia iai se teimi e toi wha ai lo mai i le atu nuu. O mafua anga pe ona whai lo mai se pepo whaamtalanga le pūlengo tangata tā whao mai mo mai le atunu. O nei palasi whaatasi le teimi e whaatino i nai de wha moe moe, ma le whainga pālota le atunu. Wa whamaunia mai il mtanga luenga o leo, le wha wau o lato suenga, le toi la vea o le ta vale le malo lo whao ngā ina, le fionga le sui whonwhitalai o le pāne mene. O le aso lulu le vai aso uma vaina tu lai mai el wha lave vai mea. Ma ua whasilingi ai e nisi le whaatinonga e le fionga e le sui whonwhitalai, vaenga le tūla whono o loo ai ia i lalo whainga whaavae o se malo tausi. O loo whaamanino ai, wa na o le kāpeneta tausi e mawhai ono lātou whaonga ai na a seta le malo. A o isi tō whinga umai au fiai minista lango, whapea fo i le tā vale sa whaonga ai na le taitai o le tua ngai, le a fionga le whonwhitalai ma le sui whonwhitalai. E toi whaafo i umai te tonu le mai ai o le vai aso mua, e whaata ape e le pāremene pe whaamuta e fo i se paia inga. E leo iai se tasi o mōri e le whaabilawele nei o lolo whaanga solo suenga, a le matanga luenga o leo. E le iai se tasi na mōri e fo i le whaabilawele mua, ona na wha loa o le oso whaafo se i o le ngase ngaso le fionga le sui whonwhitalai, na afuai o na tifa i tua le taavale, ma soa se tasi o pomori taftafane o le whamajoi a pia. E le imanuia le toi tau mawhainga se tasi o tamali o le atunu e whina wina le whaai unga le whaamisinonga mawalunga, na whaamautui nai o le moto na mua ia le pata o se aseta tō tino le malo. O le toi whina wato le tamai atu i sila malu fiti whangaso aia malu fiti, e le whaamisinonga toi tāna sanga, o le moto na mua,
O se meto tino siona ainga, e pei ona whaamawina i le tausanga tasi walu fitu se fulmali tolu. Pei tai na toi ave esea i se whaai unga le whaamisinonga maa walunga. I le vai tau o pūlenga si a mani i le court grant, numera tasi ono fitu, i le tausanga e awhi walu se lawi va se fulmali lima. Wa ioe le tūtala sanga le whaai unga le whaamisinonga maa walunga. Ona ole moto sa arrestalai le mo kesi le tangate swafa ia Peter Laban. I le tausanga e awhi walu se lawi va se fulmali whaa, mai o lo whaamawina le lisi o le komisio whanua le Land Commission. O le moto manua o lo whaongai nei le teimili nei, mo le ati na o turisi tā whao mai moma i Sāmoa. Na whai loe li tūtālo sanga i ana tōfo i whaamaumonga, wa whaisi umi o whina wina pele nei mta opo, mai o isi o whaamaumonga i ia whina unga ua lea o mawhai o na toi maua. O le tausanga e duafe ma le valu na whaamawina i wha le tūla whono, le aveo le motu ma aseta po mea tō tino le malo. Na wapasia le tula fono o le restale no whanua luafe ma le valu le LTRA. O le loia silia le malo ma le ofiso le tausi maa vaenga na molia e le tuta le sanga. O tala fawia, whamaduia le tua le amatango le neiva yaso si o tātua tinu, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le launua.
Te fo mari lo pepese le vai va a fatonu lava le tula se fun malua ina o mai atu le te fasalawino telefone tala mai Sāmoa le nei aso mai se foi le nei auli e le tautua le sifonga la moe Wellington. Tātasi ona telefone o tātou fasalau masani Sāmoa i le tautua le sunga ta sesa ia ilungo tātou penga te whailangi se ia pa ia le tula tolu i le fia na nei. Ia mnatu le ua malolo mai to tele ua foi tau maftanga ni te milaso mai se la foi ia nai whanau lea ua tu ua la tu wa onga mo le lua vai aso. Ia nai whaafonga mai fo ia nai mātua o loo wa aia nofo lei o loo wa aia nai whanau nei taimi. Ia malo lava le on sai. Nolo winga na foi na amata mai la foi lau mai ana lei la le tai au e tau mai lava le nei taimi o lea uri. Ia whai mau i whafoi ta whao. Ia ma ta alo ma ta maiti. Wha masani le ta alo ma siau whanau. Ia i whaonga ia nei lua vai aso. Ia malo lava, malo foi on sai o tamiti lava ia ile fai ngofia me se lava tama foi e tai fa tai lima tau sanga o tama lava vale ala na e fiu e tau ta pena ni me tono fale ngasua tamal na e awala le o lo di tama awale o lo di tama ia ai ono tamiti lava ia songa ma mole vanga fa pena. Toi luas fulvalu minuto na tale o le tula tasi fa o tfafia fianga fa pese fa talvatu le sunga eti tasi limu malo lava fa tai ma after mai fa pe fol sunga entu sua ya bo sua malo fa tai ya nisi e ma fa fonga mai nunga o le nei ala leo o le tasi o le tesi ma le tasi fa mo ya la tato wo ai fa fia fianga se ipa ia le tula tasi Isau ia tau Lengata ula ole afo i o Ua maliela ufa alo Ole a o fo i Ua maliete umalo Longo va
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le launua.
Sa ole le ia le pese. Moni le pese. Ai mai nei wingo tangata le whaingo inga o le whee. Tulu lava le nei auli. O le maali e ia. E sa ole ia le pese le whaletu e a Marcelina Masoe. O winga o tama ia. A emo nei matai o imo mea vo lele whaia. Ini whaafia fianga. So le pe ia mo. A le matua pepe loa. Ia e te longo fia ia le tangata whaapea. Ia. O aso lai e fulele te mo fato ai mo wa to inga tanga fa pe fa ingo va yaso mo me fa fia fianga al time nei e o tele ina e mo me la so ngofua so lua ta wa ile aso sa ia to inga tanga fa pe o fe fa so lo ato e fe me la so ngofua ta ulisia so ngofua yo wale o to e wale ona wa so to na I po aso for ile te mo to inga tanga fa pe ai le telefo ila le fe le o mo te minne ya sa le ya po le pese fal tu ya Marcelina Masoe ya al tamana pula me te se ngo fie ya le emo mata pe ya mo ai te longo fie fal tamana el wa tu le stava le ai ol te mi wo mai ta fa ngo fo le fa ngol va ya so e lifi so le fa ya la fe fo ile le saunga le mu al to fo il fale ya isi fe fo ile le mala manel ta ya la sa ya ola ol fal ma ya awan I peita to wali ia le u fa ingo wa tasi ya tanga to fa ingo le swafa tasi le swafa matai wa ilonga I fo to tele il ftalinga ya fe ya malo se fo mlia il ftalinga fe ya ono to inga mera le fa pe ya to tele ya wali ia wa u fa e swafa ya yo ol fe ya la ftalinga ya po oil tua ya po oil sa o le nei ainga sa fe talo Kevin ya manuia la le ya so I fo fuang mga luenga lo fenga I fa te tele la le mafta mai ya male faltua Maria le sina fa te tele la faltua feelinga Cameron malola fa tai ya ona o le tala na tupu mal masiofo ia o le tala fo ina I fe el nei au tele lava le fe o le wil temi nei ia awan I se tia I tatou langa le tamana e mtautia ia a pipi fo I avel tamana ia o te fiu fa mai pete lo e te fiu te minute vai atu awa vai nea to es full tol minute na tale o le tu la tas si fonga la mo Wellington musika fa fianga ia tatou o le aunga le tatou fa mo o le pese vave o le pese fa longo o le pese fa solo yo mafaunga o le pese te sifa Sāmoa ai ia ma pese la ia pe o le pese le na umatu nei ia mo le foi fe au taua mo I la to lo faia pe lea vaenga so fuanga ia o le fe ia na o tatou si le fia umale le me o mo le fe ai mana o ai ngai fa maluma ma fo le fai fe ia ma tua sa la wes ia wala wes sa sai ta mai fa malufa to fa fe ia wana ni pe tatou o le wani ia le o fa so fa nei ai ngai sa fe Walilo atu ile ba
pusika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ia mai alon fatafiti nei mai le teine mel moteri sala fai tina tena ia na fa mai atu le tato proklame le sifonga la mo Wellington. To fitu minuti taltas. Simply the best. Mai le tamaitai mai le moteri sala fai tina tena mai le tu malo palauli numero tasi te lo pe alu palota tina tena. Sama mai atul tatu tau tua ilunga le la le tasi ona te sima le tasi fa mo le la tale tu la tasi le la to 2 minute ya ona mai ale o tatu tau tua ya ai le o te pena mai le usia tasi salam sam mai Sāmoa ya walfa wino tatu ona ngai lungo pinga tfai langi ya mal tua fa solo tato Facebook se ipa ile tula tolu ile fia na le e pa foni vai ngale auto mafutai ia matal tanoi male se ata se sa mai Sāmoa landa tua o le nei auli fa mlione tu i fo fanga to le nei aso me se la fo ile se vai so mo tu anga nei fa nau o so na fa ita maiti ai tato tu felo ita ya fa malu lu fo ya o sala fo se ngana au fa nga luenga
ia fa mangalo so matou fa le tonu ia manuia lava ma fa manuia le atua ni yaso i le tātou tino manuia fo i le tau maftanga ia ma le so ia ta sesa i Samoa si fonga la mo Wellington fa to fa so i fua mo ni taimi Find my